Salut Internet. Maléon Ansouni Bastavla la kana Baskambela Jelena. Kaufo Kawalimando Foli Mini Dantala Balmake de Ras 24. Agnel les réseaux sociaux K 565. Les links, mes respects à vous. Ni Bastavla Doro, Dieu merci. Manga Fitini, Abela Jelenga Foli Beni Kwandana Shigu Fima. Kaufo Kawalimando Foli Mini Dantala. Président Bokum, Bifo Foli Mini Dantala depuis à Foy Sigirola. Ni été. Kodo be olu tanyana bode bokum wallahi mbi foki walimando soldat fembe invisible fara munumbe abela jilenga folibe ndi konana whatsapp kono réseaux sociaux ka privé kono ka fo ka walimando folimini dantala kwambe ante tante machi ante sira maka bagabagali tambwa nola ay bivana anjate tike fana ka fo ka walimando folimini dantala mbalma o temenen ko fe mba fe kadon awere kanga do sederi yere tugulembe mogomi nofe no ye arazbadi mogo munumbe ka defa no ye jene sogodogoni dani amban sigi folo ambe jene lame après ambe na arazbadi la kulame oluka hakina ye munye jamana kola kulame oluka hakina ye munye adamadenya kola dine kola islamia kola même kafira yere konana olu yere ka hakina ye jume mogoya yere konana islamia ka boy kafira ka boy dine foyi ankana dine foyi jatere mais anka tabiya unanka adamadenya kono arazbadi na jenyo jugu munumbe anaka wulu musomnu wulu che munumbe olu yere ka hakina ye munde maliko yere la à vrai dire anka adamadenya yere konana anka société konala olu de nanani tialiye wa ube olu nanani nyani de wa est-ce que mago be fasola wa est-ce que mago bu yere kundela wa Malien be kangi sigi bi ki miri arabadi naleni bi che sans saba en konana jonni jonde be ka deme ani jonde bena munde u bali nu mabbe munde u bali nu be sidri na yu lamedro abe na kuma nyere tabolo ana tayoro munu kanga libere bi olu be libere bi munu manga ka libere bi nu kanga libere donere de olu be libere mais ma be libere ka sorenete ma munu donde obeke bi billahi parce que kuma foite kuma minerasbadi yafo na kuma ma tourner ka sayarasbadi yere kunde ka ira la ye kuma fonfo son jugu fenfen da mogola ayen galon jugu fenfen tie adamado na ka da ministru ni diptola akololo mo folo minyera kono yarasbadi de ana no fe mo fenfen be ka defa abe yera kololo kono donc obe munde yira obe nyama denya obo de yira obe munde yira obe faden sagoya obo de yira donc ambe faso jok kene kayande ngalo munu na ya siri mogola na jenyo o jera ka arasbadi dema ngalo munu ka kushiri mogola de anka jene la me folo jenet la len ko fe bena arasbadi yere ka fen kala o bena do de la ka fo ko faso jolati wallahi madiam antan sigiya ka fo ko video de kadanya antan sigiya ka fo ko kuma de kadanye non mo be munu be se kuma la me ite se rejo kana rejo soso kuma ite se ala mo do be se kuma la me kisi kran ko fe ka be kuma ite se ala Dore be dota expliquer arabali te foye ambolo ni jijete arabali te foye ambolo ni animateur te aya avocat ya kalanke nyama wala ko aya avocat ya kalanke ay juji ya kalanke olu be kalante menen ko fe munde kanga ke fasoyi munde kanga kiyere kunye ijonyo munde kanga kuye e ka hakina jume anika bara nika kodon anika dunia mini ya kala faso kama faso joli kama e kango de ke ka faso la bara ube kanga ke ka faso tidi ate chefo nyanga ta kaboya nanye ni nkuma fo ba fo kombe arasbadi juguyala ambe ammago be mali de la ou bien ammago be arasbadi de la mali de ka geleni fembe ammago be mali de la arasbadi de fo ya arasbadi kunka dogo mali kola katime fembe la jelenga ne de ya fo ye be ambe na jene la me folo quoi nanye jene la me wati mi kata après ko kanga ke chugo mi mbe na arasbadi ra wala voilà aga galo haya boka bi moins de 1 heure aga galo boka bi
ay kila ka ta jiga video mi ay kila ka ta laje ko jene la mito ko ne ya fo ko jiga baba bolo français ko ko len jele mo bolo ya ko jiga na oti kelen ko a ko ne galon tike kata baga wali musokoro badomba kata baga wali musokoro badomba mali kono ou bita baga mo de ma ou yere dama be nyogon ba photo di parce que no be danga de ni nyogon ga bien malion yo de fo galon mana me boli la chogo dondola abe bange jene ede ko sigu tara wali muso do ta kananai o ka ke sigu kata wali muso do ta kananai wali ba do ta kananai jene me horonya kuno dambe kuno jene e sibe degré mina sigu kalana ede bolo sigu ya ka doniya soro ede la jene e tara muso min ta ka fo ko sigu ba do est-ce que sigu ba de do ibe bo be chin fo male onye ego ko sigu ye ninke e tara muso ko ba min ta kana yira ka vocaliser ka video bla jene o e sigu ba de ya e fana tara baga do de bama ou bien e ba de filmer kanana sur les réseaux sociaux on y refo amba ou frani hakili dalilu de ego sigu ya ke donc e min ke dum o te tien ya sigu ta e tien de aw ka bako kele ni ka papagatala mais à vrai dire ni tien na nka tien fo nyoye à vrai dire jene tunganga ke muso mi na be tindo tunganga ke muso mi na be siga malende on franga ka jene kele be siga malende on be franga ka jene ante franga ka fo jene de ambe franga ka da e ka nyuma ni ka horonya de ka mais anya do dambe tila ke waletila a horonya tila donc ben mandaw ya aw be kele la ko entre personnel de nofe e tara sigu ba filmer kano bla sur les réseaux sociaux bi sigu tara jiga bata kanana sur les réseaux sociaux e ko tara wali ba do de tamalion jene tara ba min takata kanta kanana o e jonde pay 600 ale fana tara do de sarako kanta ko filmer kanana ka fo sigu ba est-ce que ale remo critique ka sura makuma wa jene naw be kuma aga video munu ke kateme ay sigi ka analyse go video nununga ka do sini we sini ngene do de be ni sigi ka video laje na est-ce que obe ka min fo chien de doigt est-ce que obe ka min fo horon kuma de doigt dambe kuma de doigt yere don kuma de doigt est-ce que kuma nun te ke don na tawla ka yere juger kuma nun te na ke don na tawla ni adama don be tiga o dado kanawa ego ko shiwe ninke jene etara musukroba min filmer kanana e fana bagara wali musukroba do de ma I bagara wali ba do de la ka tonyo ka fo be sigu kilena horonya be mi dambe be mi aw be na usigi ka fa ba dado faso kola aw be na usigi ka fo ko faso de kada awiye aw be na usigi ka fo ko muso de ka sutra ko chew ka sutra ka soro aw yere maseka aw yere sutra maseka mansa sutra be seka mo yere sutra ba atsika mo yere sutra ante chien fo nyonya ta kabuya donc ni tara wali ba min ta kanana ide na soro sigu tara wali ba do de ta kanana sigu ya e jonna na soro dambe be la sigu mam go de me du kolo en ka sur les réseaux sociaux ka teme e jeneka bo amolo balia kuma ate marsia I jogo e femini o I jogo de o be fode de ananani baya tara jiga bata kanana e meni bela jeren soro la jon sababu la jene e de do bayire ira ba waso kata wali bauta kata wali viuta ku sege ka do kanana e réseaux sociaux ko ngawde do mo ba fo karaj bari tenin kalama jombe siga fo karaj bari tenin kalama ko cedri ma ko tenin kalama nunu de be nu joka fo ko liye faso jolaye nogo faso be jotande katam fauta kananu ye be katam bauta kananu ye ou be katam furmuso na ndonta kananu ye est-ce que faso be jotande kanyogon fanene kanyogon banene non na o desera o ba fo de o desera amba do ablale mba kamade o be sara kamade o be fen sura ladi on te fen sura lamba lenta kamade on be andi mo muno awu tonyo kairawla aw kelente se tonyo ladi kairawla diglembe mo muno ga hakilna ka onu kan na folo nu ka dembaya olu de be bo tege aw sono e be bo amaso be bo o kono be fawi donc femi nya mulu bali ya kuma jene kana sagi ni kuma la malende o nyana to ka foko shigu tarado de ba filme kana na jene horonya kene kay manga kan info no kera e fana nanani mugo e mana e nanani muso korba minye mala unyerebe tige e la ka sababu ke ndronye parce que ba fo ku fana tarado de sara I tarado de tonyo kana na manga ta nan tarambesi ne dia fo yo awni arasa awni ne ambe benyo na ngata danga de kafiru glominon tala dama talen ko kenyo ko lube e maliko kelela u era dama capable no ka wali u era wali baw photo ko ta ko di ka kera nyogon wele par téléphone ko conversation j'ai ko ne kasa koroke ne kasa koromse ne kasa bay awni alake ala magalon jobi voilà
ala makana na ka tiɲɛ sisan e ko an capable do an kariyalen do ka taa n yɛrɛ baw photo ta kana n'u ye jɛnɛ ne ko e nana ni musokɔrɔba min ye jɔn ba de do e ba de do ou bien Burama ba de do à vrai dire ni e ba tɛ ni Burama ba tɛ jɔn de ba do ni nana n'a ye sur les réseaux sociaux k'a fɔ ko Sigu ba de do e de nana fɔ sur les réseaux sociaux k'a fɔ ko i bɛ Sigu daminɛ ko bi Sigu bɛ a bɛ jigin ka bɔ sur les réseaux sociaux Facebook kɔni a b'o haramuya bi ko parce que i y'a ba filmer i y'a ba kan ta a b'i bolo jɛnɛ danbe be mi horonya be mi na soro ka fɔ ko malien ka fɔ horonya kadanye islamiya kadanye jene e muso mi mo manga ki furu mali kono e manga ka si furu la do mina ye Sigu ba vocaliser sur les réseaux sociaux parce que e do de furu muso e do de bay e ya an ba de e tan kuro muso et puis ale bi se ka ke an mama muso yere nga e ma se ka ni nyoro imbe iya keni waso ka keni vie ka keni yere kani sigi malien do kuna bimbe Sigu la jigi non e ma famu aw ba famu yoro trop tard aw bɛ retard ba de la ka se ka mɔgɔw lajigin réseaux sociaux kan n tɛ cɛ wɛrɛ dɔ de ne RS24 tɛ mot kelen n'o mot in tɛ a cɛ tɛ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se ka ne lajigin ka bɔ réseaux sociaux kan n'o tɛ aw bɛ bu nin bɛɛ kɛ an bɛ taa ka bɔ yan e hakili la n'i nana ni Sigu ba ye sur les réseaux sociaux ko e de e ka fierté ye o de e ka kodɔn ye o de e ka fanga ye o de e ka dawula ye jɛnɛ en contraire e nana ni Sigu ba ye o kɛra ka e mangoya maaw ye a kono e nana ni Sigu ba ye o kɛra mɔgɔw bɔra CDR la nin sababu kosɔn ka da la tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ ka da ka mɔgɔ minnu bɛ ka weleli kɛ ko Sigu ka dabila ou bien anw ka dabila non c'est-à-dire a ye kɛ hɔrɔnya aw yɛrɛ kuma ni jɛnɛ tun taara aw ba dɔw de filmer ka na n'a ye ka taa faw dɔw filmer ka na n'a ye sur les réseaux sociaux ka na vocaliser ou bien ka photo bila ou bien ka video bila bi an bɛ ta min na an tɛ tɔ ye ta la de an tɛ siɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan parce que Sigu ba de do aw ba tɛ Sigu ba de do mais aw somɔgɔ tɛ c'est pour cela que aw bɛ k'a fɔ ko anw ka dabila non bɛɛ bɛ ba tin do bɛɛ b'a dɔn baya a bɛ hakɛ min na kanu a bɛ degré min na den ni ba ni ɲɔgɔn cɛ hinɛ min ni makari min b'a kɔnɔ bɛɛ b'o dɔn mais jɛnɛ e de tun kan k'o dɔn ka tɛmɛ an bɛɛ lajɛlen kan parce que e ye wolomuso de e bɛ den de wolo a mana kɛ cogo cogo cɛw anw bɛ fan de da mais anw tɛ den wolo de e b'a tin dɔn ka tɛmɛ anw kan e tun kan k'i si bɛɛ lajɛlen kɛ hali cɛ ma nin pousser cogo cogo kana kanta kana n'a ye surtout ka taa filmer kana n'a ye hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ ni Sigu ye fɛn kɛ e la min tɛ nin ye jɛnɛ wallahi o man ka bala malien denw na cɛ tɛ cɛ min bɛ se ka jalaki muso tɛ muso min bɛ se ka jalaki a n'a ka tiɲɛ de don et puis a ma fɛn kɛ fɔlɔ dɛ kodɔn ni kala min t'aw la an b'a yira aw la k'a fɔ ko aw tɛ fɛn dɔn aw bɛ gidi min nɔfɛ o tɛ fɛn dɔn aw yɛrɛ ka kuma aw ka gidi arasta tɛ fɛn dɔn parce que arasta ye lagosili fɛn fɛn kɛ a labanna yɔrɔ jumɛn arasta yɛrɛ c'est ça la vérité n bɛ bɔ n'a tiɲɛ ye bi malien denw b'a ye donc an ka taa aw bɛ jiga ba y'a bolo yan alors que wulada sumaleni nani cɛni nani sigi ni wali ba ye ko jiga ba photo filɛ ka ni jugu si tɛ n'a ma min da nin kan bon o ye jiga ba ye jɛnɛ n ko e ba yɛrɛ nana sur les réseaux sociaux yanni k'a fɔ i bɛ jiga ba defa e yɛrɛ ba bɛ bolo la fɔlɔ i t'o bɔ bolo la ou bien e ba man di yan e ba man di ye yanni k'a fɔ i bɛ jiga defa de e ba bɛ tɛgɛ la fɔlɔ e ba ma tila fɔlɔ Sigu ma tila e ba la fɔlɔ wallahi a ma daminɛ jɛnɛ ne y'o de fɔ n ka video la don min su i ye Sigu ba ka vocali jouer k'a yira k'a fɔ i bɛ Sigu jiga dusɛjɛ a ye taa n ka video ta ka taa lajɛ n ko jɛnɛ n ko i y'i seko bɛɛ kɛ mais i dɛsɛko anw de bɛ n'a yira aw la est ce que nkalon de don wa aw dɛsɛko anw de bɛ n'a yira aw la hali bi aw ma dɛsɛ hali bi o maliyɛnw bɛ k'a fɔ aw dɛsɛra ne bolo aw ma dɛsɛ fɔlɔ bilahi an bɛ n'ale anw bɛ bɔ ni fɛn ye maliyɛnw b'a lakali bilahi a bɛ lakali sur les réseaux sociaux anw yɛrɛ fo aw ka bagabagali n'a ka vie o tɛ se ka aw lajɔ parce que anw ka sira t'a la aw ka video ye de a bɛ sur place aw b'a kɛ waati min kɔnɔ a bɛ ye mais est ce que o kɔfɛ mɔgɔ bɛ se k'a lamɛn ka hakilina ɲuman sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye non anw de ta hali n'a ma lajɛ sisan kɔfɛ a bɛ na lajɛ mɔgɔw bɛ baara kɛ n'a ye c'est ça la vérité parce que i bɛ ka min fɔ o de bɛ ka faamu mais aw bɛ ka min fɔ a tɛ ka faamu mɔgɔw bɛ taa aw lajɛ comme comédien mɔgɔw bɛ taa aw lajɛ de est ce que aw ye mun den sugu de ye aw bɛ ka mun kuma sugu de fɔ aw bɛ ka mun nkalon de fɔ aw bɛ ka jɔn de lajaba i bɛ taa lajɛ nin kan de kan n'o tɛ i tɛ taa lajɛ k'a fɔ ko an ɲɛ bɛ adamaden façon min na mɔgɔ caman min na maa ba fila ou bien maa ba saba non i bɛ taa lajɛ bɛɛ bɛ t'i lajɛ n'i ka hakilina dɔrɔn de mais ani i bɛ taa faamuyali de ɲini non désolé e ka ɲininkali kɛ minnu bɛ t'i lajɛ ani minnu bɛ commentaire lajɛ e k'u ɲininka k'u ye faamuyali jumɛn de sɔrɔ e ka taabolo la san 3 in kɔnɔna na e ani dani e ka ɲininkali kɛ cɛ tɛ sɔrɔ cɛ min bɛ sigi jɔ hɔrɔnya kɛnɛ kan k'a fɔ k'ale ye faamuyali sɔrɔ i ma faamuyali foyi sɔrɔ fo n'a kɛra tiɲɛli ye ka taa adamadenw ka vie ta ka na n'a ye sur les réseaux sociaux e nana ni dɔ ba ye ni e ba nana i b'o kɛ kabakoya la ko ye n'a sɔrɔ hɔrɔnya ye tiɲɛ jɛnɛ
Malion be faso job mi nambe ka fanda la ka foko faso ka jo jene e fanani banani munu nyere ke ni mama yunko nana ka foko e banda na sur les réseaux sociaux wallahi Malion manga ka tugi ko horonya kono parce que jene ete ki yere la jebe ki yere ke comme demse nyo de fo nko fantande mana fo abe vie de forcer ka vie comme fama il la banye maloyadi jene be ka vie de forcer ake forcer ça e mana vie forcer chogo jene te minye itoye wallahi e nyama yele ka tayro si billahi hare ka fini don chogo bayira ka fo jene ete papa ka do papa ka itado ika abiema dron bayira armade una ka fo ki te fendo mais munum bi krefe ta fi ibi sere dabara ni ibi sere kana tu lajaba sira kunye ni inde mais ante sira chenyere ante sira musonyere ante bekele mais ni beko ko ambe ni beko ku bi jede kankele wallahi ambe bekele o kanka mais ante bekele de et puis dobe olu bankela mo olu to kunjumendela ambo olu to kada daluya do de ka parce que do fana kornemba aw bolo aboku bla adama do na kam go lajaba e kada innocent ta kanu bla kele kono no anto olu kele an bado olu yere bado aw desera aw na pour que ka se ka dimi were do aw na fa ka mo were de former olu ka aw ndo ya no olu to olu yere bado aw nyeminya aw bado desa aw nyeminya surtout abe ka mo mun former non man ka famille tia ambe fenyira aw la sur les réseaux sociaux aw te ma were kele ble ata voilà ni bolo adamadeyala ni te fenga humiliata ki bo bara bla fien lata information mana dine jene ma meta nyini ni mba ira ka fo ko nyemere ni be boni mi ne afo malika ngo malika namuruzu idesera namuruzu bogo kolo mu bien akoko manga de bon nte jige la jene ce n'est pas la pelle yere ni ne bo mo nyere porneuse na fatala mais bi arabari to yere mi nye ka fo we al khanas we iblisa dendi al khanas arabadi yere to yo odi al khanas ay ta doni kala nyinga be ni krofo wi parce que muna ni ni fobi arabadi ye fen fo juguya la arabadi borana besira ya pi aya beke kelenkele abe dalula be mo bolo bebe sigi kala kan fana ka fo nyaaya kerana et puis nyame fana o arabadi tay mais ibe ka fo le lenki ye jene akele kalabanti de do abeta mais le lenki o ya ye baliye folo ni en galontige kan galontige ka dala ka kalabante o tige ka dala le lenki mai folo ima mo mi ni nani sigi ka fo ko sombeta o jogo beta o betande ayi ninke male on be munde fo iye kalabanti de yen galontige ladi ça fait te horonye mabo horondu kono illa mo jogo jene amanye billahi kana fem fo femi make ante ka fem faraj badika wallahi mi make wallahi ne man galon shira raj bad la folo ne fem faraj badika wallahi be chiedi male on ba do ne ba do ne be ka min fo akera munu na olu ba do on be galon tiga ante galon tige de Facebook vie anka dignité ka gele ka temoka o de ban ni nyonje voilà sa awa turere ka kuma bokolo musa wa muli namuruzu na afiegi desera namuruzu jo kebe mo mi bla ko kana an kele ere ka do ka fo ko barka mo suko la bo ko tisi ka an kele ere bodo voilà yalla me jene ko le lensi ko ale be sigu de bla ko sigu ka ale kele malion aw be kene sere ne be rebeka aw fana sere ambe ka kele lensi sere atiete soro du ko len kam gombi sigi kali al qur'ana la comme an islamique dalembe qur'ana de la kafiru kertio dalembe bible de la atiete amusote gombi sigi kali nunga ka ko le lenki yeni kuma fono jene no de fawya sa be retard la sa sigu ya sibe ke enofe e jene ki soutenia mo mana fo jene abo fana na bo baneni ngo abe sigu kelendi sigu masanziu abe ya mo kelendi e jene o do etumbe rojmi atumbe mo la jaba watimi atumbe ka wolo muso munu la jaba watimi ka do mo ka bonu ka vie privée watimi jene etumbe mi ngo sigu kelende tumbe ka edefa muna imabo sigu har na soribe ne defa horonya kono ibe ka minke ne ba contour la ninde kanga fo sigu tenne na sande bila en contrôle on diglembe sigu ka fendo la manga fami kono ateke de horonya kono an murumba la ka fo sigu be kaninke domina jenena nani sigu baye sur les réseaux sociaux est-ce que aw jumende be mo mi mbora ka fo jene ye minke amanga ka ko jene kele ka so sigu makuma folo est-ce que tiebe ou be musobe minyakia aw make mais sigu tara domina kata jene ba filmer kanana e ngobe bora ka fo ko sigu nana manga famille mo teni fe anta fe ibeta ba filmer kanana ambe fenke nina ambe bara dandu nunka wallahi granke ma nyona da goloka
ama har damne folo voilà o inafiya dia o bolo malion kan nafiya malion ka aw kan nafiya na ka kalabantia on te jenaide mbe yamfe non o bana on bolo on ye de fo sitiri am magobe madela mamunu magobe fasola munu magobe chinyela munu magobu ka horonya nu ka dinite la manga fa magobe ni ndrondela non te ka foko jama baya nafata law alaje ki jama bay mbe tugule mali kona ni mali koka ani mamunu nyere mawolo mali yere kono ni wolola france ni gabon ni yoroweru abetu merazba di nofi mebi ibo yerojme jebe tumba no fe mebi o jama imbe yerojme ibe tara parce que barkatala barkate koko la barkatola de frère naka jama me musa naka jama fitini yakele o e barkan tanyadi c'est ça la vérité o de ato anko barkate sirer la kodonta la kalanta la dunia ta la barkate surala asiglembe fendo de kama femi haram ya lendo femi amanyi mgo ya kono amanyi adamade nya kono ede koko ye sederi sigi ete se kana mgo were de ba filme har dimi mana do ela chogo e manga ko ke jene o kay mgo were la o kay demsini were la me jene na dabora ela o kroide ko e danga demi namba nyini de jene nyama demi namba nyinde o e jene de c'est la vérité mais malon benu isiga sigu kanani ke siuka wallahi harisini gena bake no de fo ande ko sigu ma fanani teke banani teke en tant que manga famille ateke mais fanani teke bananité o korote ka fombeti bata kanana ube kati fata kanana e an fana mbaw te kele kono de on te siran an yo dama de be kele kono na usirana an nye fo kata mansaw de la o koroide ko autumbe galon de kono o koroide autumbe ga min fo malendo ne dalen tawla tikele mbawla autumbe galon de kono galon mi malendo tunta kororo nana nyefuye c'est ça la vérité c'est pour cela que autara sigu bata kanana e sigu tara e bata kanana e mo munumbe nu te mali yere fe nu te manga famille fe ite sederi fe ita fe kele yere daka saire olu be nu jo kay karan ko fe kono ko sigu ye komi ke kwa ya damate me sigu ye komi odona sigu bate baya sigu bata bayewa jon kele de be min bata baye min ta ba fe komi sigu ba fe chogomi ante chien fo nyo nyanga ta kaboya genere backup sani to baya ni gene backup sana au baya ba mo sana on baye ba be bakele wallahi on yere fo ambena fenyira nina ambena fabo fatola wallahi kado nunu na mahar damine folo nyode fo ngo sederi kono ka fa be nyon souteni nko bana aw be min ke sisa be de bi yere souteni kuma be ni nyoro de kawo nyon souteni no de fo depuis longtemps ko dabla be karsa souteni anga souteni ani be karsa no e ko were de jene yani ka joroni jiga sa joroni e yere sa billahi joroni e yere ni e mwoye na sure e horonye anyere aw yere ka horonya fana kapseni hari arazbadi ka horonye Al-Khanas ka horonya te al-Khanas la wallahi iblisa de arasbadi wallahi horonya tola ladriya tola parce que ladriya beke adama de na fendo be bute ma yere beke kafiri yere jogo do be olu te yila beke kafiri yere mo do be ito olu kele mais ani dani ani arasbadi wallahi billahi ben kale ala feminyo horonya feminye malu ya kise kelenye ata awla anna aw bisiga di aw ni mawma beje atigi aw nyona horon kolondi ana nyona kodombali sigu tara ni mbata kana amadami ne de mo munu nya partager et puis blofuta la de kuma nye tandere mo munu nya partager mo munu nya komandara nya bebela saudi atanga kuma manjasa tiba kure gundo de kele fere ni kodo ne kaladi dongo bebo abet no be bara sira u kaminyo ona madagoloka mangata Marma na muruzu sare kala nini ye kadama kaka boka ni fo ka kuma udada kono kaka boka ni fo ka mogowera usara mali kono ka wa fladi mogoma kulu wele ça c'est très facile na ene re jasta non mais c'est OK mais enyama de donc etara mogo de sara kanana c'est ça la vérité aw ya ici que sans saba mogo de beka auta wallahi ne o de fo ngo jeneti sigi kalika fo ko fini mi ba kana video la ta video kono ta ube ale dani kepi mi ba kuna ka fo ko commentaire kela do ube ama soro video mania de la wallahi a chetu la musotu la parce que ka dine tudu bolo aw be ka balo adama deuna jagwa aw be maw de ka keleke sa aw te se ka faso ko keleke sa aw be mawero de ka keleke munu nyaw son aw be se wolu de ka keleke mais aw be se ka faso ko keleke ya non te se aw ne arazba di be kelendi voilà pourquoi arazba te se ka usoso parce que aw de be ka mo frangon ka wori tiota kata c'est-à-dire aw kanga minta ka bola abo ta ka bola beta de arazba di ma ngo dronde do non te ka fo ko anka mo deme anka mogo deme anka jekulu deme jekulu yere ma se ka yere deme fo jekulu bolo fara de kake ka fo ko ale be jekulu ta jekulu bolo fara o de sara ni jekulu yere est-ce que de la diria bo kono horonya bo kono
sympathisant ni ay ko sympathisant de arazbadi ta ko sederi mata est-ce que lahidu be nunu na est-ce que horombe nunu na wa sans saba kono sederi de aw bona unyegene sederi de ata arabad ka fembe sederi de ata mais aw sederi mawlaji bi ayu la arazbadi bolo bi ayu la jebe ke chuko mina wallahi hari falato la donendo katimuka hari falato mobe hino ulula katiminunga bon ajo be sederi mo la ajo bula parce que mami nte sa ka dignité kuro mami nte ba huna mami nte se ka tien fa yere kunye wallahi ebe sa jonya kono billahi parce que ni tisigi yere balo ni koko dode ki balo ebe sa jonya de kono c'est ça la vérité ni ay mo fen fe sederi la na tiga yere sama kabo ibeni jo fembe ko fembe ko kata yorojmi fembe se ka ke eku chugo jumena ere kangi dado bara mina ere kangi dado kumaka mina ere kangi dado femina kika hakina fa kono etike ga hakina fa kono fembe kwa fenti ku fini bi kana me langolonde donde wallahi fenti ku voilà jene aw talende wotazila mawde bolo ayem mamnu nga na folo mini arasbadi re talende wotazila aw fana bolo c'est comme aw fana be arasbadi bolo aw be nyogon bolo tende me billahi nambe farawla amba usogode tike amba tike de malen dembe baye kelenkele wallahi mata Antokeo ne ya bola ni muso mi ngo iba kumakan yi I kila ka confirmer ki ba kumakan do ite ka bawo voilà ere ko itara sigu ba filmer kanana e sigu ba kumakan de do jene ni sigu nana ni e bayu be nana na jiga baye sosoli bola est-ce que sosoli bola ça fait ibe kuma do de fo kuma nunu ni la jedro iba do nunu kala erete ni kuma nunu na kwa na unte mo tse ka ni nyoro nunu labo ku ira malende uno ngawunde do an sigile mba kamande kala ni dunia ni ko do de do awmana video kemeke awka video keme amba be sama kanana e malende umba laje ka chinyana ngalombo nyona eko ina na ni sigu bai sigu ko ale na ni mbai eko kono ko atara dole sara ne yini ngade nku ka chiefo malende onye ka fo ina na ni minyo ote sigu bai wallahi be chiefo ni be kofe ibe chiefo ni be kofe ka fo ina na ni musogorba minyere ka fo ya sara de me sigu batere imalegu halbi billahi malegu ere ma fo ite fanani banani ke Monsieur Borani Baye Mani Sigi devant tout le monde qui fanani banani pendant 2 heures de temps malien beba kalama eko ko halbi ko e bamabo eko ko halbi sigu tara dole sara atara musoro de sara ko ke walbawe ko ka au bawe aya bawe yere nyinga ko munde usendo kelela aya sumo yere nyinga ko munde usonde kelela parce que c'est bada ite se kelela de ibeta innocent de samakana ini murumbe kelela orke kinye sa on maka keleke de hotere wallahi ci farnya tula akalan tula donia tula a chete sereri kono nyo de fo ngene kele sereri video kela be chete ne be sira minye wallahi ate imana video kemeke wallahi ne de video kelensi mo kelen kama billahi dani o jene o abibi chamo a chetula chemi ne be video sigi che kelen min doron kama wallahi chetula parce que ite fenyana ma fa kono ite fa kono femi ni nafa bala ni kalambe sorala ni donia be sorala ni sini sigi ba kono no nafa to video law abe ka minka o to sora kono est-ce que nafa bola nafa tala c'est pour cela que ne de fa ngo sans saba kele sans saba in kono ne na obetu me kele de la wa ne ka video ma supprimer be bunne alika ay tout ta ku laji na soro hari sini barabi se ka kenay hari bi ne ka video barabi se ka kenay hari bi ne ka video corlé 2016 jusqu'à présent hari bi barabi se ka kenay mais aw ka video me be barabi se ka keni minyi ni nyama denya kumate ni faso kumasuli kumate ni kodombaliya kumate ni kalabantiya kumate munde ba kono foi awka entre personnel ani yerema jamu non ango ko faso awbe ka yerema jamu ango so rasu be ka sanga fere nyino la awbe ka yerema jamu ko awbe ka wori bota awbe ka dota non mais andum be so rasu be olu sara ku musouto olu te ka lado sederi sans saba in kona na anye wori hakemi labo ka rasbadi ma awote womi adona ni yoro minyo ko rasbadi kana na factory foi ma so rasbadi bolo dani yere mobile min sa anye question posa ko ya sa hakemi na ka lata hakemi na ka bona dalwe amase ka bonai e jene awbisiga kuma faden kene kawa na sur horo yani maliaba awladi ay bonay malendo ndio ambe malenden kele ndio be bado yemi labo be bado wori bebe hakemi ma aw desra ka bonay arasbadi yere nyini ngara kwa ka boni facture ye sansaba wori hakemi ndira ma ka bona daluye mo de boranay mo ma bonayo voilà ale nyama denye chugome ale hakilla be nyama denye o ke chode la no arasbadi ante kele nye wallahi awnye halalaw de anko kanka dignité parce anko ko faso di awnya ke faso de kama mais etarado gloni sireti de la etarado gloni musoni kapoti de la rasbadi anko afsani wallahi an fa kafsana fawye an baw kafsana bawye billahi
an n'aw tɛ se ka kɛ kelen ye hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ adamadi ka bɔ n'a ye ko san 3 ni wo nafolo hakɛ de dira ma surtout kalo kalo 100 ko de tun bɛ ci arrangement ma kalo kalo ka gardiw sara ka tila k'a yɛrɛ kun ta n'a ye ko a ka bɔ ni haro fana facture ye a dɛsɛra ka bɔ ni hari 100 dɔrɔn facture ye ka na yɛrɛ maliyɛndenw na hari b'aw tugulen bɔ ko k'a fɔ ko sanbaji ta sederi k'a fɔ ko génération o tuma aw ye mun den sugu de ye mun hakili sugu de b'a aw la aw mɔna c'est-à-dire aw mɔna du jumɛnw de kɔnɔ c'est ça la vérité ante tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan i yɛrɛ tɛ se k'i yɛrɛ bɔ bolo la nka maa sɔrɔla ko a b'i bɔ bolo la e t'a dɔn i kan ka bɔ bolo la cogo min a bɛ k'a ɲɛ f'i ye ka bɔ bolo la hali bi e b'a la k'a fɔ ko e ɲɛ tɛ fɛn nafolo i ɲɛ tɛ fɛn nafolo i y'o sɔrɔ i bɛnbakɛw de la c'est ça la vérité n y'o de fɔ dɔnniya tɛ ɲini k'a fɔ ko ne dɔrɔn non i bɛ dɔnniya sɔrɔ i buruju bɔra cogo min i bɛ dɔnniya sɔrɔ ten de c'est pour ça que jɛnɛ filɛ cogo min de jɛnɛ buruju kɛcogo de ye nin ye fana ni banani sans argument c'est ça la vérité i bɛ tan de danni fana nin kɛcogo de don n'o tɛ sujet t'u bolo k'a fɔ k'u kana nin sujet yan non hali anw ka vidéo même les links ka vidéo ye k'a ta k'a décortiquer wallahi tɛ se jɛnɛ yɛrɛ k'a yɛrɛ ka vidéo ta ou bien danni k'a yɛrɛ ka vidéo ta k'a fɔ n b'i sigi n yɛrɛ ka vidéo kan k'a décortiquer wallahi muso tɛ sɔrɔ la cɛ tɛ sɔrɔ la n'u t'u yɛrɛ sɔsɔ tugun billahi tɛ se parce que i t'a dɔn i kan ka min fɔ i t'a dɔn olu yɛrɛ bolo k'a fɔ ko a bɛɛ tɛ kumakan kelen ye presque mɔgɔ kelen m'a bɛɛ fɔ quoi k'a sɔrɔ o yɛrɛ kumakan kelen de don mais i tɛ se mais an ka taa n bɛ e to tan n bɛ don c'est-à-dire aw ko alkanas aw ka guide yɛrɛ min ye arasbaji yɛrɛ n bɛ don a kan aw k'a lamɛn a bɛ ka min fɔ aw bɛ n'a dɔn de la k'a fɔ ko fɔlɔ a ye fɛn fɔ dɔnnikɛla n bɛ nalen on verra n bɛ nalen tɛ pressé o voilà ala de y'an bange wa an nana wa an bɛ balo piya wa an b'a fɔ piya wa an b'a kɛ piya wa an b'a jɛ piya bien arabadi kan nin de adamadenw tromper nin de maliyɛnw tromper parce que munna arabadi bɛ kuma ni fɛrɛtɛ façon min ye a bɛ kuma ni yada façon min ye a bɛ kuma ni kafa façon min ye maliyɛnw hakili la o de bɛ c'est-à-dire o de bɛ se ka faso jɔ o de bɛ faso la développer presque o de bɛ adamadenw fara ɲɔgɔn kan peut-être bonya bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ karama bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ non c'est pas ça n ko nin ye manque de respect de ye e bɛ kuma devant tout le monde i mansaw olu de bɛ k'i lajɛ e bɛ kuma devant tout le monde i bɛ kɛra mɔgɔw bɛ k'i lajɛ sur Facebook mɔgɔw bɛ k'i lamɛn radio e ma se ka fɛn wɛrɛ fɔ olu ye ko ala di y'an bange ala y'i bange i n'a kun ye mun de i ɲinana o ko i n'a kun ye faso jɔ ni alabato de mais i ɲinanen bɛ nin ko e ɲinanen bɛ nin ko n y'o de fɔ aw ni dɔnnikɛla jugu minnu dogolen b'aw kɔfɛ ani aw yɛrɛ dogolen bɛ dɔnnikɛla jugu minnu kɔfɛ arabadi cɛn bɛ nalen sa bilahi dɔnnikɛla jugu minnu bɛ yen hali ni bonbosi b'i sen de sɔrɔ bi bilahi ne b'i gosi mais an ka taa Rastafari sur ce one over tous voilà est-ce que kumakan jɔlen bɛ nin da aw yɛrɛ ni ala cɛ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko mali kanu b'a anw na anw bɛ se ka mali ta cogo di ka di nin ma walahi hari mɔgɔw t'a ka muso kalifa nin ma o ye muso dɔrɔn yɛrɛ i muso dɔrɔn k'a kalifa arajiba de la mɔgɔ tɔw kɛ surtout jamana kunturu aw ko an ka jamana ta ka kalifa arajiba de la aw ko nin de bɛ faso jɔ la jijɛ ni faso jɔ dɔnkɛla ni faso jɔ don min na i bɛ k'a ye ibawa ninnu fara ɲɔgɔn kan ni siriki ninnu gaspi ni siriki ninnu ka taa murutane a dɔn anw de ye video k'a kan a bɛ ne ka page kan dɛ a ye taa ɲɛ min fɔ a kɔnɔ a ɲɔgɔnna de filɛ arajiba de la tan c'est ça la vérité an ko dɔnnikɛlaw kodɔnnaw kalankɛlaw faso kanu olu ko an y'i ta 2013 i ka baara ka ɲɛ parce que faso kanu b'i la limaniya b'i la hɔrɔnya b'i la min b'i da kɔnɔ min bɔ da kɔnɔ peut-être i bɛ se ka baara kɛ ne ye nin de fɔ i bɛ ka ye an ka vidéo ma supprimer dɛ a bɛ yen voilà o de fɔra i bɛ ka ye o fɔra ye kun jumɛn de la parce que a ye dɔnkɛla minnu fara ɲɔgɔn kan ka taa artiste minnu fara ɲɔgɔn kan olu ka accompagner ka taa murutane a ma bɛn an si ma a tun ka d'an ye ani salifu ninnu ɲɔgɔnnaw de ka taa c'est-à-dire ani jeliw ka taa ani artistes ka taa artistes minnu n'u bɛ se ka mali yira n'u bɛ se ka mali présenter n'u bɛ se ka an danbe fɔ n'u bɛ se ka an ka culture fɔ n'u bɛ se ka an bɔ kolonw fɔ n'u bɛ se ka Sunjata ani Modibo Keyita tɛmɛna sira minnu kan n'u bɛ se k'o expliquer mɔgɔ wɛrɛw ye jamana wɛrɛw ye n'u bɛ se k'a faamu k'a fɔ ko ja mali sigilen don kokorow ni danbe ni hɔrɔnyaw kan mais ani minnu taara olu t'o dɔn an ye i bɛ ka kiri tigɛ nin kan kan mais bi aw ka mɔgɔw ko mali ka ta ka di e ma mali bɛ ta ka di e ma cogo di mɔgɔ min ko n'a kun ye jinɛya ye n'a kun ye bɛɛ fɔ ye n'a kun ye yɛrɛ sago ko ye jamana bɛ se ka ta ka di e ma e bɛ jɛkulu min kunna e dɛsɛra k'olu fara ɲɔgɔn kan e bɛ jɛkulu min kunna fɔlɔ e bɛ ko président kelenw de musow ɲini kelen ka da n'u ye n y'o de fɔ Cédric Kono Francis Cédric ka bɔ a la dɛ Cédric Bamako Kono muso tɛ yen hali bubula ninnu musow bɛɛ bilahi arabadi y'a bɛɛ ɲini kelen ni ne tɛ cɛ t'a fa o ye dɛ
ne de be k'a fɔ ye tan Bubula be bu ni bɛɛ la radio la de ni Arazbadi nana émission na de non ale ni prévu de bela pour ça fait ntaro Bubula fana sigilen do mun de kan ou bien ay kalan sugu mun de ke ou bien c'est-à-dire ale fana ɲɛte ko la de parce que an bolo Bubula fana be fɛn dɔ kasi hakɛ min ja to dɔn a to dɔn a ka dɔnniya maso degré la ere bi sigi Bubula k'a fɔ ko Arazbadi bena kuma ni prévu be yɔrɔ jumɛn san saba kɔnɔ mɔgɔ min bena k'a fɔ ko faso kɔnɔ karisa i suɲali kɛ e ma se ka plainte kelen do mɔgɔ kelen kama prévu b'o tigi bolo n'a ma kɛ video kɛla ye est-ce que prévu b'o tigi bolo wa mɔgɔ yɛrɛ kan ka Arazbadi lamɛn wa ha ko kala kun ye de kana k'i faso bɔ nɔgɔ la ko dɔn kun ye de kana ka baara de kɛ c'est ça la vérité mais est-ce que Arazbadi sera ka baara kɛ donc o don a bena grand dossier la an m'a fɔ a bena min fɔ an ye tiɲɛ na ngalon an bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na cogo jumɛn na k'a bɔ ɲɔgɔn na k'a fɛsɛfɛsɛ k'a bɔ ɲɔgɔn na k'a d'a ma a kun ye min y'aw b'a dɔn fo i ka taa plainte dɔ mɔgɔ wɛrɛ de kama député dɔ de kama ministre dɔ de kama ou bien i ko min ye wari suɲɛ dɛ i ka taa plainte déposé o de kama faso kama c'est ça la vérité mɔgɔ si tɛ se k'i kɛlɛ o la i tɛ se ka minɛ o la ka don prison na mais est-ce que a y'o kɛ est-ce que a y'o kɛ mais ka n'i sigi ka lettre kala ka n'i sigi dɔrɔn ka dossier kala o nafa jumɛn de bɛ se maliyɛndenw ma a nafa bɛ yɔrɔ jumɛn bɛɛ bɛ se nin na BBC nina est-ce que nafa b'a la nafa t'a la o voilà an m'a fɔ a tɛ ka dossier a bɛ ka dossier minnu labɔ aw de ko CDR bɛ faso jɔ la n'a y'a sɔrɔ faso jɔ ye de ka na ni dossier ye Arazbadi ka dossier dɔrɔn fɔ k'a kala k'a fɔ Arazbadi anw y'o caman de lamɛn ka sɔrɔ e ka émission mana fɔlɔ mais e ka émission nalen ye caman fara hakili fana kan an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ka taa de mais e ka émission talen kɔfɛ Arazbadi mun de kan ka kɛ ni e tɛ se ka plainte dɔ mɔgɔw kama i jija cogo bɛɛ la i ni dɔw de ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu bɛ se ka plainte dɔw kama kuma bɛ nin yɔrɔ de kan mais i ko ni mɔgɔ si tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais e da ɲɛ k'a kala dɔrɔn ka papier bila ye n'i y'a kala ni min ye 40,000 d'i ma 100,000 d'i ma dɔrɔn i b'a bila ye Arazbadi faso ye e ta de ya ou bien faso ye Bacili de ta ye non faso ye an fasodenw de ta ye n'o de fɔ n ko i fa y'a si kɛ fanga la a ma se ka fɛn yɛlɛma k'a kɛ fɛn ye papaga a ma se ka yɛlɛma k'a kɛ fɛn ye an bɛ faso di e ma non faso tɛ di e ma o de y'a to hɔrɔnya t'aw la o parce que i y'a ye jɔn na i y'a ye Bacili de la n bɛna détail d'aw ma bi de ni ne tɛ mɔgɔ t'a d'aw ma walahi Bacili de y'a to i bɛ ka gouvernement kɔnɔ ko ale bɛ fanga bila bi ale bɛ kala sɛmɛ ka démission arandi bi Bacili ye démission arandi i bɛ ka fɛ yen o kɔfɛ ka tila k'i kali tugun k'a fɔ ko ne ye démission arandi mais ne tɛ i bɛ ka kɛlɛ k'a to nin fanga in na et puis n tɛ fanga ɲini i bɛ ka contrôle la ka i bɛ ka to nin pouvoir la a labanna cogo jumɛn na i bɛ ka kɛlɛli tɛ tugun de a tila ka présidentielle place de ɲini walasa ka i bɛ ka gɛn ka bɔ yen a ye mɔgɔ joli sɔrɔ mɔgɔ 3 ale yɛrɛ a n'a muso ani Arazbadi a ye mɔgɔ 3 dɔrɔn de sɔrɔ présidentielle élection na de Bacili ye mɔgɔ 3 dɔrɔn de sɔrɔ n'o tɛ mɔgɔ ma sɛgɛ t'u la o est-ce que nunu hɔrɔnya bɛ nunu na cɛbakɔrɔ k'i sigi faden kɛnɛ ka hɔrɔnya kɛnɛ kan k'a fɔ ne tɛ nin kɛ i se bɛ san 40 san 60 la e ka tila ka na ye o kelen na o tradition kelen ka kɛ e ɲɛna Bacili tɛmɛna o sira kɛ ne tɛmɛna sira o sira kɛ est-ce que o b'anw jɔrɔ wa o t'anw jɔrɔ n y'o de fɔ n ko ne de b'aw labɔ k'aw yira maliyɛndenw na bilahi Bacili ko ale tɛ i bɛ ka kɛlɛ et puis ale tɛ kɛ candidat ye en tant que i bɛ ka bɛ fanga la en tant que ni i bɛ ka bɛ élection na 2018 la ale tɛ kɛ candidat ye mais kɔfɛ mɔgɔ min nana kɛ candidat ye tugun o kɛra ale Bacili kɛlɛ in de ka wuli ka i bɛ ka kɛlɛ ko diyagoya f'a ka taa ka bɔ yen hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min e fa bɛ kuma minnu fɔ daluya to olu la olu ma sabati mɔgɔ tɛ se k'olu minɛ an tɛgɛ fila na Mali tɛ se ka avancer n'o kumakan ninnu ye hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ Arazbadi ni e bolila o sira kelen in fɛ a tɛ bala anw na sa mais anw hɔrɔn minnu bɛ yen an ka dignité ma falen de ni Bacili ka dignité falela an b'a dɔn e ka dignité bɛ falen bilahi e fana nana ye mun de fɔ an ka taa a bɛ kuranɛ kɔnɔ ko aw kana jalaki da muso kan k'a ye jɛnɛ kɛ n'aw ni maa 4 mana ka seereya ni maa 1 nɔ tɛ minɛ maa 2 tɛ minɛ 3 tɛ minɛ fo 4. bien a ko a bɛ kuranɛ kɔnɔ o bɛ kuranɛ kɔnɔ o ye tiɲɛ mais e dogole modi jugu minnu dogolen bɛ Arazbadi kɔfɛ o don min na e julankolon photo bɔra e ka video bɔra e ka porno video ka bɔ en public diɲɛ bɛɛ k'a ye maliyɛnden bɛɛ k'a ye o tuma o mori tun t'a dɔn k'a fɔ e bɛ jɛnɛya la wa olu m'a fɔ e ye k'a fɔ jɛnɛya haramuyalen dɔ dɔn de mais i y'a f'i ye a dɔn k'a fɔ ko jɛnɛya dagalen don mais parce que hali bi olu tugulen bɛ e ko n y'o de fɔ an tɛ mɔgɔ to ye mɔgɔ min tɛ faso fɛ de wallahi an tɛ mɔgɔ to ye mɔgɔ min tɛ tiɲɛ fɛ maliyɛnw f'an ka karamɔgɔ nɔfɛ ko kelen an ko de dabila an ka ɲɛsin faso ma bilahi ne ta y'o di an b'a ɲɛsin faso de ma
voilà aw ba do karamogo sababe mali kono bi mba beta na to kelen har na mani mali ndewni parce que ne be mali de kama sa wallahi ne temo kelen kama billahi ni karamogo ko de ne tenda do ala sa parce que ne ba do jogo mi be karamogo la jogo mi be karamogo ne be karamogo jogo do kateme aw mali ndew ka parce que ne no be kitab kelen de kala wallahi ambe be kira kelen de no fe e kan ka karamogo la je ale dogo be karamogo munu no fe jogo mumbu la bi be na do info jogo la à vrai dire nawe jati kelen ministre femi ye sirifu ke nyoro haidara mi mbuye haidara nyoro mbuye haidara ka kele jume ayara o be ba do mbuye haidara te kuma kachaya me maleo hakilla kafo mbuye haidara e faso jola de non wallahi faso jola te mbuye haidara parce que muna mbuye ka kele munde domina namba fe ka barakini français pour que kanka jamana développer nanka politicien wula kafo be barakini français kanka jamana la avancer mbuye haidara be wuli ayrega kuma te bamanan kamme tiala i walla jamana min kono ito kamme ebe sugo jamana jowa e walla jamana min kono e walla kamme yere kono kaseka expliquer mo e to don ebe sugo jamana jowa ebe sigi dado jamana kungola wa me abada do la muna parce que aka entrée personnel mbuya ba dado ala kada nindeka abe munde fo président nye abe munde fanga politicien nyanga minijuru ye nu tara ay ta minijuru nyininga kone kote ni nete tieta fa yede ita fe ningundo ka bo me abebo aba fuyede ko président mo bi anga député ma ko an kana so kanyere di France ma chogo do la parce que kadala nu ka hakina nu ka tabolu te kelenye mun kada unye an ka bara keni an ka tabiya o tabiya jume abe na munde fo arabu ka culture o de atango ko male on tara islamia ni arabiya mi nyanga mi nyona ande ba fara ka bo nyona billah o ko fe nu ya nyinga ka fo ko e bolo an ka tabiya na ka culture ana an ka jamana ka lada koro e ba fanga bara kenu ye chogo jumena anka donso koro de do ube lada munun temena ambe make ufe anga barakeno ulu de mbuye ba fo konno kwamanga ka barakeni ulu ko anka barakeni sheradi komi kurana ya fo chukomi anga bini juru ube ndia wallahi anga dipte ba munun be tanyoro ayu nyini ka kone kote aba fo tande gouvernement ego ko barakana ki français de be se ka o la développer mais ko fe be nani arabu ka sheradi ibi nani arabu ka hakina de ko gouvernement ka barakeni nindi ni gouvernement masodoro alebe wuli ka gouvernement kele mbuye ka bara folo ni ayay fulana femi aidara ka problème ye ni akoko kera mali kono aidara ba yere ke innocent ka ke comme ale ta kalama ka ke comme c'est-à-dire ale tara kabla kono ou bien kera ale de la mais ate fo ale ma bada ka fo ko aya ke abora kalama problème mana ke aidara ba ke de kuma ta kalama we kelenye fulana ba ke a yalla doni na de non te ma daba kama et puis ne reteni toujours ale be liberté la toujours ale te fen kono ale ba yere sama ka bo fen kono tellement ka kegun quoi ka sur problème fen be olu de do mais ba sori jugoro mais o ko fe nu be na kuma mi ko la parce que anga fama o be sera anga député o be sera anga meru be journaliste nu nte sa au lieu escroc des journalistes nka fo ngo media te malende mbolo wallahi media tambolo ni media o bambolo ne be fe ka fawye mbuye nu so ani aidara nu so wallahi ba da keneka wallahi media tambolo de bo oye aidara ka système ye toujours ka yere ke innocent problème manana anete ni kalama de mo ni kera tuma jume ne ma bon ni kala yene ladon ni na da ba yere ke innocent comme ale te ni problème kalama ga aidara ayeta ga video be laje mali problème fen be ni aidara kuma na kono ayeta ta ka laje ko ne ara 24 ko problème fen ni aidara ya da do la ba yere ke innocent wallahi ka sura ba be kalama kelen e yabala bon mamour diko taede ale de ko ale be ka kele kabo fangala ko bubai kata bubai koni tara bubai talen kofe ale nana munde ke kanaka aka association sigi ko aba feka ke president ya ba feka ke candidat no diko ya je sa e ya je billahi ema delika fenje folofona kerani awte tige awka mabayala awte tige awka kodo na awka kalana fo domina ni dabo ka fo ube ka kartita ka ira malendo na ka fo ko wori benku fanga bena jama benku kombe ke presidentiel de fongatin sigiende no presque obese ka ke ka du ko na ede me ote mali ede voilà mbuye taere domina ni gorjigeni ko wulila ni ministre chakon bi papier mi be ministre bolo nu bala ka fo ko salite ke kenama ni ministre fara ibe wuli ibo keleke awyaye parce que iba keni munde islamia trop mais ta keni faso ede mali bete islamien
an y'o de fɔ ye o de y'a to mɔgɔw b'a fɔ k'an bɛ silamɛya contre la non an ko ko bɛɛ ka hakɛ de bɛɛ ka hakɛ n'o bɛ jamana min kɔnɔ o man kan ka kɛlɛ ni diinɛ kelen tɔgɔ ye diinɛ kelen min bɛ yen n'o ye silamɛya ye komi aw yɛrɛ dalen bɛ silamɛya min na n'anw yɛrɛ dalen bɛ silamɛya min na an bɛɛ bɛ silamɛya diinɛ min kɔnɔ o ka hakɛ bɛ d'a ma chrétienw ka hakɛ bɛ d'a ma et puis maa minnu yɛrɛ bɛ yen tugun olu fana ka hakɛ ka d'u ma k'a sɔrɔ i tɛ diinɛ yɛrɛ la mais nbiyɛn ninnu bɛ wele ka nin kɛlɛ de kɛ mais i tɛ kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko maa minnu tɛ diinɛ la olu ka hakɛ ka de parce que olu bolo hakɛ tɛ olu bolo olu man kan ni jamana marali ye et puis sariya droit tɛ olu bolo jamana kɔnɔ i bɛ ɲinɛ olu kɔ i bɛ ɲinɛ chrétienw kɔ aw ye Mali problème bɛɛ wulilen ye aw ye chrétien minnu b'an bolo Mali kɔnɔ aw y'u da dɔ kuma ye nin na wa non i da dɔ kuma t'a la mun na parce que i b'u faso de fɛ mais ninnu bɛ mun de fɛ diko ninnu tɛ faso fɛ de olu bɛ diinɛ de fɛ parce que diinɛ de ka bonya a n'a karama talen don ka da olu kan i bɛ wuli i b'o kɛlɛ kɛ mais gɔrijigɛni ko kɛlɛ n'an ko an b'o ni gini ko kɛlɛ kɛ ni jeunes wulila ka jɔ k'o mankan wuli ka jɔ ou bien an tɛ nin député in fɛ an tɛ nin maire in fɛ i bɛ mun de fɔ ko non k'an kana kɛlɛ kɛ nin na sa k'an kana kɛlɛ kɛ nin na an kana kɛlɛ kɛ nin na parce que a tɛ silamɛya concerné et puis a tɛ silamɛya contour la mais fɛn min bɛ silamɛya contour la diko ninnu bɛ wuli i bɛ kɛlɛ kɔ la voilà i bɛ ɲɔgɔn faamu o ka kɛlɛ kɔ la est ce que ninnu delila ka fɛn jumɛn de kɛ k'a fɔ k'u ye kɛlɛ k'a la Mali kɔnɔ a ye taa ta depuis Musa tan na ka na bila fo bi la n'a ma kɛ ni diinɛ tɔgɔ de ye a tɛ i b'a bɛ kɛ ni diinɛ tɔgɔ de bon i ka politique bɛ tan de i bolo an minnu i b'a fɔ ko an minnu tɛ ko dɔn ah non an bɛ ka kɛlɛ kɛ ni faso bilahi faso tɛ faso kɛlɛ bɛ kɛ ni faso de tɔgɔ ye faso bɛ kɛlɛ de ni faso sariya ni faso taabolo mana ɲɔgɔn cɛ sariya min kan ka boli faso kɔnɔ n'o man kan ka boli faso kɔnɔ kɛlɛ bɛ kɛ ka da nin taabolo ninnu de kan nin sariya de kan ka lawaleya nin de man kan ka lawaleya kɛlɛ kan ka kɛ ninnu de la an ka hakɛ nin ye aw y'an jɛ an ka hakɛ la kɛlɛ ye nin di mais i t'u ye ka kɛlɛ kɛ don si n'a ma fɔ de k'a fɔ ko ah donc an ye sariya dɔ ta gɔrijigɛniw kan ka nin de kɛ i duralen don ka boli jamana kɔnɔ i duralen don k'u ka gɔrijigɛniya k'a bange jamana kɔnɔ o dɔw i bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ ou bien nin misiri tɛ jɔ yan k'a sɔrɔ mɔgɔw dalen bɛ kɛnɛma nin misiri in bɛ minɛ et puis nin bɛ kɛ barisɔn ye ou bien a bɛ kɛ baarakɛyɔrɔ ye i bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ parce que misiri ka caya mais adamadenw ka si kɛnɛma misiri ka caya mais i b'a sɔrɔ sungurubaw olu bɛ yaala yaala la misiri daw na c'est ça Mali misiriw lajɛ Bamako dɔrɔn n'i ye misiri compter a ka ca ni ba n'a si ye mais k'a lajɛ sunguruba min bɛ yen ani mɔgɔ min bɛ yen ni siyɔrɔ t'a bolo o ka ca dɛ mais hali bi an bɛ kuma k'a fɔ ko diinɛ bɛ se ka kɛ cogo di n'i tɛ sutura kɔnɔ diinɛ bɛ se ka kɛ cogo di k'a sɔrɔ i tɛ lafiya kɔnɔ diinɛ bɛ se ka kɛ cogo di k'a sɔrɔ ko dun ka fa tɛ yen mais aw ta miiri nin bɛɛ la an b'a miiri mun de la k'a fɔ ko jamana k'a fɔ ko diinɛ dun bɛ waleya ni anw adamadenw de ye n'i y'a mɛn ko diinɛ anw minnu bɛ dugu kɔnɔ anw minnu bɛ jamanaw kɔnɔ diinɛ kan ka waleya ni taabolo minnu ye olu bɛ ka boliboli aw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ taabolo minnu yɛrɛ haramuyalen don musow lankolon bɛ ka yala aw yɛrɛ kɔrɔ musow bɛ ka si kɛnɛma aw yɛrɛ bolo musow bɛ k'u yɛrɛ feere aw yɛrɛ bolo aw tɛ occuper olu la dɛ aw bɛ occuper mun de la don o don misiri ka jɔ don o don misiri ka jɔ misiri ka ca ni kaburu ye est ce que nafa b'o la nafa t'a la o silamɛya bɛ taa min a tɛ taa yɔrɔ si ban ka diinɛ ɲɛmaw ɲa tɛ nin na dɛ i ɲa bɛ mun de la ko misiriw ka caya dɔrɔn alhamdulilahi misiriw ka caya diinɛ ka ca Mali la wallahi diinɛ ka ca Mali la misiriw ka ca Mali la mais diinɛ m'a faamuya Mali la de misiriw ka ca Mali la mais silami hakika ka dɔgɔ Mali kɔnɔ o de bɛ ka fɔ aw ye mɛnɛ c'est ça n'aw b'a ka mobili baw kɔnɔ ka tɛmɛ aw bɛ ka tɛmɛ minnu na dɛ a y'u lajɛ diinɛ bɛ sabati ni olu de en tant que n'aw ma olu de lajɛ aw bɛ fɛn fɛn na ngalon de don voilà mais misiriw bɛ caya kɛ mais est ce que limaniya bɛ yen est ce que hɔrɔnya bɛ yen est ce que ladiriya bɛ yen wa non bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ Diko fana ye sira bila mɛnna parce que Diko dogolen bɛ jɔn ko arasibadi c'est la vérité Diko dogolen b'o de kɔ karamɔgɔ ko tɛ ne bolo yan dɛ minnu bɛ karamɔgɔ ko la a y'aw yɛrɛ ta je m'en fous ça an ko jamana de ni jamana tɛ foyi tɛ yen papaga tɛ yen wallahi an ko jamana de ni jamana tɛ foyi tɛ yen wallahi parce que diinɛ personnel de y'a kɛ i b'i yɛrɛ i m'a kɛ i b'i yɛrɛ wallahi diinɛ ye nin dɔrɔn de n'aw taara ka diinɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye non o tɛ ɲɛnabɔ yan sa voilà o tɛ ɲɛnabɔ yan voilà o tɛmɛnen an ka arajoba de lamɛn fɔlɔ a bɛna min fɔ aw yɛrɛ b'o lamɛn ne yɛrɛ b'o lamɛn voilà wo kɔrɔ de ye mɔgɔ min y'an janfa wo kɔrɔ de ye mɔgɔ min n'a marali man kan wo kɔrɔ de ye mɔgɔ min ni hɔrɔnya man kan furu ti fiye nɔgɔlen a bɛ nkalon tigɛ a ba bɛ balo la fa taara kiyama mɔgɔ min don a tɛ seli a tɛ sun a bɛ gulɔ min a bɛ jɛnɛya kɛ a tɛ faso mara bien a ko furu ti fiye nɔgɔlen jɛnɛyakɛla de don kafiri dɔ de silami tɛ et puis a bɛ jɛnɛya kɛ a bɛ suɲɛli kɛ arasibadi e minana nin bɛɛ la e minana nin bɛɛ la i minana jɛnɛya la ka na n'i ku kala ye sur les réseaux sociaux e kulisi kɔnɔna bɛ ka yala révolutionnaire min ma se ka kulisi jala la n'o bɛ ka yala sur les réseaux sociaux ne ko dɔnni jamana marali man kan arasibadi est ce que e yɛrɛ kan ka du yɛrɛ mara surtout jamana est ce que e yɛrɛ kan k'i yɛrɛ mara fɔlɔ surtout jɛkulu hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ est ce que a kan ka kɛ wa a man kan ka kɛ
nin fo ni ye kunu mais bi adabadi ngoye ba kololo kono mo bolo ko adabadi be kuma ni min ye ko de bonya billahi bonya te parce que adabadi ya fo ya ka fo ko an ka doni kelaw ma ayeta ka video ta kula jede kuma ko dobe kushi do ya hornya ko ni banfla ube fa fla abe ka fo ko ambe ka karamo munun do ya wallahi on to ku do ga de ambe ka chere fuye ni na adabadi kuma kanye kuma munun temena kunu kata on tata kata da karamo ko wallahi karamo ban kanu ka temera adabadi ka adabadi ko hulu karamo kele numa ka fo ku be kushi do hornya be mi o e bonye adabadi ka doyali sababu o de la gosili be adabadi yere kabbi o de yato biara bari tado akanga ta kofa akanga ta nyefe ago ko de revolutionnaire ko de faso jola min tado kanga bo siti kuma do la ngangu fo yoro jume ngangu fo chogo jume na fo iba fo ni fierté de ka fo ni fanga e non parce que malon hakila ebe ka kuma chogo mi ni fanga ni kodo ni kalai ibe ka fo chogo mi ko donia de bila no donia tilon no de fungara bari makala mo min danye ka avocat dro kala avocat kala li kofi ma ke fo journaliste e ma se ka ke fo fo kana dro faso beta ni zonya par des zonya mundebe. C'est ça. À part des zonya mundebe. I kango de irana ika kala ni ka dunia kono. Nga ima se ka bara soro Dominique kono. Ibe se ka bara kele min soro ki ka nyana maya dla oede ka jekulu do de franc ka kanadoro ka foko ibe discours do kala nyano an segena ninka. Nonte ambetanga discours ambeta nu ye France 24 ka. Dongo do olu kana ni journalier anko lame oba lafia kateme eta yenka billah. Wallah aw de la kay révolutionnaire min ba ta ka jamana kono ka jamana don de kele ka jamana gouvernement de deme jamana don ka révolutionnaire j'ai jamais vu dans la vie wallah nka jala tige be kono ay tout belaje aba yere sanga révolutionnaire femfenna jien kono Martin King nu kata Thomas Sankara nu ay tout be ka histoire ta kala je na soro dombe ku sera ku ka jamana de kele harin galonka haru ka jamana ka soro galon de ka wallahi o jamana do be tienga ka fu ku yu ka jamana kele ka do jamana ko ka jamana were defana wallahi ma delika ke mais arabadi ya kede o dia to ambe ka fo bi sumunu be ka bo wallahi arabadi suude do arabadi sembala wallahi so rasumunu be ka sade wallahi arabadi sombala wallahi prevute teme an faw sara an baw sara munde u faga kunye ninde be ka dalu ya nyini ka tarojme ngoni ame ko tamponi ame ko papier be balola de mo min te balola be papier ko nyanyini ya non ta nyanyini o c'est pour cela qu'il y a fora ka fo problème femfe be mali kono ni be trérisi femfe nyini mali kono ni te na cederi yere kan folo ito asure problème femfe be mali kono har malien don ka bembalia ka ta itazela kana bla fo dien dan bembalia ni furusa femfe ba kono wallahi haraba de nodo parce que be muso be nyini muso be kadai wallahi ni o de fo muso min be soro ceder la muso min be sigi o esere di monde bedi muso mbe soro akono ka fo eni arabadi yetle flake nyonga ko ami nyini e kaboni qur'ana yiki kali ka fo ko arabadi manne nyini ne na yetle flake de nyonga wallahi adom be boni fenye femi malende on ta kalama e kabo no de fo ne de be laidu di sederi muso ma mais e ka ta fi korla wallahi tate wallahi ite sega mini tate arabadi de tado voilà arabadi de tado si maga kan nin kono min kera nin kono wori bora rojme même anga fonctionnaire ou te sega simaga ya ga konya ke chukome uluti siga kete ya ke ni nafolo jume ya ke ni sederi ni sympathisant tarani nafolo minye ya ka kono ke ni o nafolo di aw bagaw aw sagaw aw nalmo aw misi deun dalen be ya ka fo ko be faso jola kata yoro jume haranga fonctionnaire route su ka kono keta simaga be bara jume de la abe bara mina aye bo aw ka iranela abe bara mina Mamadou Sidibé ko ngambe Sidibé de ma ko Mamadou Sidibé voilà abe bara mina re aya labo aw kana nay ngabe seriri inde kone Sidibé be seriri inde kone koyo kerare aw kan na folo di donc na folo yi ntara munde kama atara de aw kan ga bara do de ke bara jumende kera sans sabayen kono itara tabali kele salon kele ka to de pentiri ka loko kala ha ka o photo da ro ka chiao madro ka fokono ko yande anga si joye e maleo wallahi nunum be me ko wallahi na ma wuli sino wala nunum ba fa ben kale alala wallahi amasika sosa amasika du kolosa fo chede aka fo chede nyana o makaseka aka sosa fila dauma salon kelen fana dlali imase fo ka ko fo ni tabal den kelen ni sezinani san saban na folola halbi awbe na ujotu ka fa ka wordo franonga aka tana aka kisejo aka wordo franonga haro do na itimbe mankana ku ka wordo chiara badma senegali halbi aw siglen bode kono awbe wori min chama o wori kele ya bena aw muso nyini na edi aw demunu be sederi kono abere olu fana nyini na edi abado kapotini drokula karanai wala ogo ibe ko na ga ngande sederi ke billahi ko baka ga yakubu benu gadire inta ho jeni en palle aga kina nu benu gadi ada ga mare mu benu gadi inta di ho jeni en palle parce que araba duiti jeni
a tweeti jene nya kenyi mehiti habari me a tweeti jene nya kenje ni bane a kuntuna kenya no gon harbi aga ko sakana diti arazbadi ara kati be ke shino chikin gon akati na mani dabari serer kati na mani dabari aga kungarwa aga kitenyo mina nanti serer da kiya dabari shino ku chikin gon wallahi antano me harbi wasaka harmare mun kamma na laga na burungutu goro tami nan tagana de ngo kisenda dabari da kisenda dabari hari gobe ga siri dangani na hari I tazin kamunkiniya ke salobane idiga lokomba ne adeselo na tabalibane warandro nanti ke ni sijon aro sheju nakati shino shiki milliard no manime shino shiki million no manime harbi aga ko kenje kulu no gon ti kungo gollenga jenne woni avenir na bara gama jenne be so France gollen to be so to France golle so on pa be gan ka kin nga dongo haju be so no kara do ere be so kentu dani ka kregete kundu mais razba din tayere mais aga ngali khasu shikisu khasu na katiso aga ngali van vient ga Dubai au Canada inana ken na brem bugumi na seder inana bugumi na sympathiser aga so en kallemu benu gano wondi inana raga khay parce que imonu se so ninke on ta hot ogaro ko lan ko hibe drona kenya no mais c'est vrai on ta hotu toi un petit nanti a ngo karsa de mananga karsa de mananga toi est ce que ana golle ke de bari tri manana na demati kan kanni kan dalilu ana hanna mani suruno atorani mani harmare mun kamana hanni mani harmare mun kan to on ni ke nan to ngunga na karsa de mantir ni den tari la garuran tari est ce que ken to ago no ango hono wondi dro hari khaburu biten nam passé c'est ça la vérité voilà ngor mi sa mi fo yanga ras badila mi dro ngata abe bien voilà. À chaque génération, on va d'abord, on va France, on va Chine, on va Fambé. À générer verdable l'Assemblée kono. À verdable l'administration kono. Enyama de a générer verdable l'Assemblée kono, verdable ministère kono. Enyama de minana générer la même boîte kono. Même moi ka sijo ire kono ire ka bureau kono na est-ce avec temoka. Atete moka. Ire ka générer. Atara mine fo ka bureau kono. Atara mine fo wali sokolo nindo kono. Ebe siga fo jonye ko ka jineya dabla ere wolo la jineya de la esoro la jineya de la o mu malankolo de nyai e ma ere koni fafe I ma ere koni ala ebe ere koni wati mi arazba dingo ya soro mama mi bajili kason ka ere koni ka fo ko ale ere wolo dende ede ko ma soro furu kono re me akase ge ere koni ba wati do domina ina na francia ni ko ibeta nu ko kuibi mine ki datu o donne bajili ya ere reclame ka fo ko biari arazba di ere koni are kono wati de lo 27 mi araba di kanga tam malla nu ko ba mine ka datu wa donne video kede nga video be ama supprimer le 27 angu ku kataraba di kumbe iba fe kamine ka datu ne video ma supprimer de no de fo chete chemi misaka ne ka video ta ka fo ba décortiquer ka fa bien ne contrôle non ne horondi ante kuma ka wasa ante kuma ka dama tebe ambe kuma ni faso di iga video abe sanke me ke mo bi se bara kenai ambe ka min fo tande do c'est ça voilà a donde o mama nkona de batili sonna karazba dire koni ka fo ko ale dende do et puis abedo a wala mali kono ka bon mali kono ko chete se ka mine parce que mona fa tumbe fangala wati o parce que gouvernement e be ñogon soutenir dibila voilà afa fana ka bagabaka sera ibe ka fangala wati parce que fanga tumba fala wati c'est pour cela que razba di ayere kono wati fana de la ye jama soro be bora kati kumbe mais imi miri jama min bi ko arabari etun joro kuntun ganga kede mali hake min bi ko mo mbeka kule razba di yere ka kuma ku ka generation comme ka manton munun tumbe nga bi manton tede kunu ka manton tunya onye manton nyuma munun tumbe kunu ante sereri kono bi et puis antunti ka hakila fana sui bi o tentu folo antumba sui me bite ika manton munun tumbe itunganga hamino olude comme krawo be hamino ka manton itu ani manton bebe ne ko ni jama ba bebe ne ko arasi otana ni laba e munde ni beka la nyini e munde e ma segi ka mo jama ntumera zabadi ko amasi ku identifier billahi andu depuis man ka fami be mo kelena anye mo identifier depuis man ka fami be mo kelena arabadi be na ka mo identifier wati jume election temenen ko fi a perdu la smaila ma passé ako ko ale ma fem fami na ku ko commencer ka arma de identifier aba jusqu'à présent mo ma identifier wallahi jusqu'à présent mo ma identifier ne de yafo a tiete serre ko no be se ka foko ko anye mo identifier ka ba wallahi hate e ma se ka mo identifier tout no refo ne ya fo groupe sans faire don nkuma ngo be retard la ngo be dibila wallahi ngo man ga fami fele ngo nyanka mo identifier depuis bikote dépend mo kelen na ngo bire election banen ngo fe abe na jo groupe ka ngo contester la na be mo identifier on be kite ka bo yere ga kuma ko nkata ko no tendro no ngo no be bado ne te serer la sa be bo don sa ne sympathisant ronde ne te céder mambouré ne mo dogo mo chila parce que moi mbo dogo e na fide ne nta fo de depuis A depuis Z depuis ne ga video wati ngo ibe faso ko kele de la ne bi de me ne te céder ko no céder be bo do fo ni min kira kafir ni munafare be bo kalama
E ma sigi ka mɔgɔw identifier o waati fo élection bannen kɔfɛ k'i bɛ mɔgɔw identifier i bɛ jɔn de identifier jɔn bɛ sɔn bɛɛ tigɛr'i la jɔn bɛ sɔn dɛsɛ hadamadenw tigɛr'i la i taara mɔgɔ min ta i yɛrɛ ye mɔgɔ min lagosi k'a fa neni k'a ba neni ka bɔ n'a ka denbaya ka bɔ n'a ka vie ye i taara o de ta k'a fɔ i b'o soutenir o tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔw tigɛlen b'i la o kan kan n'e nana k'a fɔ i bɛ mɔgɔw identifier kara de b'u kɔ n'u bɛ t'u yɛrɛ d'i ma tugun non mɔgɔ si tɛ taa n'a ka identifier mɔgɔ si tɛ sɔn n'a bɛ identifier a mɔgɔw de bɛ mɔgɔw ma sɔn ka identifier o identifier baliya kosɔn a ye CDR président bɛɛ kɛlɛ président segi ou bien wɔɔrɔw la o sababu de y'a to a bɛ k'u kɛlɛ dɔɔni dɔɔni a bɛ dɔw muso ɲini wallahi dɔw bɛ arasibadi ye dɔw muso ɲini CDR kɔnɔ bi olu tɛ se ka bɔ ka kuma bilahi ne de bɛ k'a fɔ aw ye tan u bɛ CDR kɔnɔ dɛ mais i tɛ se ka kariya ka bɔ k'a yira k'a fɔ arasibadi y'a fɔ ko munna i kana t'u lajaba munna i bɛ Bamakɔ arasibadi bɛ se ka mɔgɔw sara k'a bila u la k'u faga papaga tɛ bɔ a la n'aw ko an ka dɔnnikɛla minnu bɛ yen ko olu dogolen bɛ ninnu de ko ni arasibadi tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo arasibadi de bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ o dɔnni bɛ min est-ce que nous ye dɔnnikɛla ɲumanw ye n'a y'a sɔrɔ mori minnu b'an bolo k'u ni arabadi tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ko faso kanu de b'u la arabadi ka porno video min bɔra fɔlɔ i tun kan ka arabadi wele de kana n'a ye faso jɔ kɛnɛ kan arabadi n'i y'i sɔrɔ cogo jumɛn na nin t'an ka laadaw ye et puis nin t'an ka hɔrɔnya ye nin t'an ka danbe jama min bɛ e ko e man ka minɛ nin kɔwale la hali n'a y'a sɔrɔ i ka sunkurun de don hali n'a y'a sɔrɔ i ka muso de don i tun kan ka arabadi sigi de o dɔn di ko e ka kuma n'a ye ou bien aw k'a wele ka taa n'a ye ɲɔrɔ sirifike fɛ e ka kuma n'a ye diko y'a wele wa sirifike y'a wele wa i m'a wele o munna n'u m'a wele i tɛ se ka nin kuma fɔ arabadi ye parce que munna arabadi de bɛ na n'olu ka dossier sur les réseaux sociaux ka n'a fɔ anw maliyɛndenw ye diko cɛ ka ɲi de diko cɛ ka ɲi de a ka jan a ka bon mais nafa b'a la wa nafa t'o la o nafa papaga t'o la Badara Ali tun ka surun a tun bɛ kɛlɛ kɛ ka tɛmɛ cɛ jamajanw kan nafa t'o la an mago bɛ min na an ko faso kanu de hali ni ye diko kuma t'o la i b'a dɔn ko diko tɛ faso fɛ hali diko kuma t'o la dɔrɔn b'a yira k'a fɔ ko faso kanu tɛ diko la walahi olu de i bɛ ka dɛmɛ 2013 ka tila ka na bila i bɛ ka contour la o kɔfɛ arabadi ka tila k'a fɔ tugun i bɛ ka kɛlɛ in ka dɛmɛ diko ninnu ka tila k'a bɔ tugun ko an tɛ i bɛ ka soutenir ko an bɛ Mali de soutenir o tɛ kalabantiya kuma ye an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan ha an bɛ ka i bɛ ka de soutenir mais an tɛ ka gouvernement soutenir bilahi parce que arabadi i bɛ ka soutenir kun jumɛn de la a bɛ siran saya ɲɛ a bɛ siran ni Maliki taara ka bɔ yen bilahi mɔgɔ fɔlɔ min bɛ datugu o ye arabadi de ye n y'o de fɔ mɔgɔ fɔlɔ min bɛ datugu o ye arabadi de ye n'i y'a ye a bɛ kɛnɛ ma bi fɛn wɛrɛ tɛ dɛ bilahi n bɛ n kali Maliki bɛ yen walahi Maliki bɛ baara la o ye tiɲɛ ye mais wallahi Maliki de bɛ ka arabadi sutura bilahi n bɛ n kali la i ɲɛ t'a la CDR bɛ da bɛ pele ka taa Maliki ma ko an b'a soutenir gansan tɛ o gansan tɛ Maliki b'a dɔn ne bɛ ka min fɔ bilahi kɛmɛ de don n'i y'a ye CDR bɛ ka Maliki soutenir fɛn wɛrɛ tɛ dɛ i bɛ k'a soutenir k'a da arabadi de kana datugu sisan arabadi ye mɔgɔw de tɔɲɔ ka mɔgɔw ka hakɛ minɛ mɔgɔw b'a fɛ ka plainte dɔ arabadi kama mɔgɔw bɛ siran n'u ye plainte dɔ u yɛrɛ kana taa prison na parce que k'a sababu kɛ i bɛ se ka jɛngɛ ka taa côté bɛɛ la parce que Maliki bɛ yen Maliki b'o dɔn ne b'o dɔn walahi cɛ Mali ɲan bɛɛ de ta ye de fanga ko t'a la fɛn wɛrɛ t'a la de an ko Mali de Mali ɲan bɛɛ de ta ye de Maliki b'a dɔn ne bɛ ka min fɔ tan de dɔn n'o tɛ arabadi ye plainte dɔ jɔn kama yanni arabadi k'a fɔ a bɛ plainte dɔ video kɛlaw kama a tun kan ka plainte dɔ a yɛrɛ ka kuma ko ministre zɔn Maliki e yɛrɛ tun man ka sɔn bada k'a fɔ ko arabadi bɛ e soutenir e fana k'i sigi ka waso n'o ye parce que arabadi ye mɔgɔw de tɔɲɔ a ye mɔgɔw ka hakɛ de minɛ e min nana k'a fɔ ko e nana mɔgɔw ka hakɛ bɛɛ ka hakɛ k'a d'a ma tiɲɛ kan bɛɛ ka kiiri ka tigɛ tiɲɛ kan e tun man ka sɔn k'a fɔ arabadi ka e soutenir non i tun man ka sɔn parce que ka da la arabadi tun bɛ yen de a bɛ nkalon siri mɔgɔw la ko dossier minnu b'a bolo yɛrɛ ko arabadi ko nan'i ka dossier ye san 3 min y'a kɛ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a expliquer maliyɛndenw ko maliyɛndenw ko k'anw ko k'an mago bɛ dossier ninnu na a ye mɔgɔ ta n'a tɔgɔ ye a y'a tigi minɛ aw ka plainte dɔ a kama ka taa tigi datugu k'anw ko ten de a ka taa ni hali dossier kelen ye bilahi a tɛ se an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan Maliki de bɛ k'aw sutura de fanga fɛn fɛn bɛ yen kalabantiya b'a kɔnɔ fanga fɛn fɛn bɛ yen i bɛ biri ɲɔgɔn da fɛ ka yɔrɔ dɔ soutenir c'est pour que nin dɔrɔn de don parce que bɛnkan de don ani nin bɛnna ani Maliki bɛnna kan de Maliki n b'i dɛmɛ i bɛ se ka yan sɔrɔ n'i ye yan sɔrɔ n b'i soutenir 100% awa i soutenir ni kun tɛ fɛn wɛrɛ ye ne arabadi n'i bɛ se ka ne lakana n kana taa prison na a kun ye nin de ye yanni i bɛ ka fanga ka ban wallahi billahi nin de don a tɛ wuli non tɛ se k'a fɔ k'a fɔ e bɛ correction kɛlɛ e ka tila k'a fɔ tugun ko e ka membre dɔ ka ta k'o ka kɛ policier ye n y'o de fɔ arabadi ni n bɔra ni dossier Bamakɔ dossier don o don c'est-à-dire ne de kun b'a trembler arabadi ko a tun b'a fɛ mɔgɔ min ka kɛ policier de a ye arabadi ɲininka k'o kuma bɔra yɔrɔ jumɛn k'u y'a réunion kɛ yɔrɔ jumɛn est-ce que faso kɔnɔ bɛ arabadi la ko
ko ale yɛrɛ bɛna dɔ ta a ma information kɛ a ma polisiya kalan kɛ a ma gendarmeya kalan kɛ tenitigiya kalan ye fɛn fɛn ye o t'a la o dɔnniya t'a la k'o ka kɛ polisi ye jago an k'u banna de ko a tɛ kɛ i banna de ko a tɛ kɛ n'o tɛ adamaden yo n ko ni n bɔra ni ninnu ye don o don bilahi ne de b'u ni i ni yɔrɔ de ne de b'u ta n'u ni ye k'u sama k'u yira maliyɛndenw na wallahi mais n'an taara an bɛ se dɛ anw tɛ se kalabantiya la dɛ anw bɛ min fɔ dɔrɔn o ye faso de o ye tiɲɛ de adamaden tɛ se k'a fɔ faso ka jɔ tiɲɛ kan e ka tila ka dɔ ta kalan ta la dɔnniya ta la e yɛrɛ ka kuma ko dɔ bɛ minisiriya la dɔ bɛ député la kalan t'u la dɔnniya t'u la e bɛ taa autorité poussé la de ta olu ma dɔgɔyali de k'o ta ka t'o kɛ k'o ka kɛ polisi ye o bɛ taa mun de fɔ o bɛ taa mun de fɔ adamadenw ye est ce que o bɛ mɔgɔ ka hakɛ ni hakɛbaliya dɔn wa a ye taa ɲɛɲini ko ne ko ten ko nin kɛra Bamakɔ a kɛra adamaden yɛrɛ kumakan adamaden yɛrɛ b'a kɛnɛ kan k'a fɔ ko wayi ko a ka kɛ i ko a tɛ kɛ an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan n'aw t'o kalama ne b'a kalama mais n'an taara an bɛ se an ka ɲamaden lajɛ ɲamaden min nana da dɔ fasoko kuma la ka fasodenw bɛ bila ɲɔgɔn na ka bɛnbaliya bɛn min tun bɛ maliyɛndenw ni ɲɔgɔn cɛ ka na a yɛlɛma k'a kɛ bɛnbaliya ye dɛ a y'a lamɛn fɔlɔ a yɛrɛ bɛna kuma min fɔ a yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye k'a yɛrɛ minɛ a yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye k'a ka hɔrɔnkolonya n'a ka malankolonya a ka sidiri a ka kodɔnbaliya n'a ka ɲamadenya de a yɛrɛ de b'a yɛrɛ yan quoi an ka taa a suni bɛ dabila a jɛnɛya bɛ dabila wa faso ala tɛ sunɔgɔ dɛ ni ala b'i legu a b'i yɛrɛ bila i yɛrɛ bɛ bɔ ni dalu ye k'i yɛrɛ legu voilà ni arabadi mɔgɔ min legura o ye arabadi de sisan arabadi ka kuma fɛn fɛn fɔ ka tɛmɛ ne o de fɔ maliyɛndenw n ko an tɛ nkalon siri mɔgɔ la san a yɛrɛ ka kumaw komi fɔlɔ a yɛrɛ ka kuma ko Hayidara b'a fɔ cu a b'a fɔ ko ca wallahi Hayidara ka fisa nin ye wallahi o yɔrɔ la Hayidara ka fisa nin ye parce que olu ye diinɛ kana waati min diinɛ tun ma développer o waati ka se an bɛ état min na kuma dɔw bɛ i b'a fɔ e yɛrɛ bolo k'a fɔ conséquence t'a la e yɛrɛ bolo k'a fɔ ko a tɛ développer e yɛrɛ bolo koro wɛrɛ t'a la n'a ma kɛ e y'a faamuya kɔrɔ min na o de erreur bɛ Hayidara kan n'i t'o dɔn n b'o f'i ye voilà o de y'a to kuranna kɔnɔ i bɛ mot dɔ ye i bɛ aya dɔ ye i bɛ soran dɔ ye i b'a fɔ e b'a faamu kɔrɔ min na ka n'i sinsin o kɔrɔ kɛlɛ kan k'a fɔ ko nin de don nin tɛ wuli non i b'a sɔrɔ a kun ye mun de y'a to n'a ye nin kɔrɔ in di voilà o bɛ se ka développer ka yiri la k'a fɔ a kun ye nin de a kan ka kɛ tan de a kan ka kɛ tan de o de ye Hayidara sɔrɔ mais mɔgɔ tɛ Hayidara bolo mɔgɔ min bɛ se ka nin yɔrɔ in développer ka yira mɔgɔw la ni erreur de ye Hayidara sɔrɔ a kɛra temps min kɔnɔ a n'a kɛra moment min kɔnɔ o tun y'a sɔrɔ diɲɛ tun ma développer ka se nin waati la an tun t'a dɔn k'a fɔ dɔnniyaw bɛ yɛlɛma fo ka se nin niveau la fo ka se ka na fo ka na mo ninnu kɔrɔ yɛrɛ f'an ye f'an kana faamuyali sɔrɔ a la a mɔgɔ tɛ Hayidara bolo mɔgɔ min bɛ se ka nin yɔrɔ expliquer o non a mɔgɔ tɛ o de ye erreur ye Hayidara sɔrɔ arazbadi ko ni ala b'i legu bɛ tɛmɛ e ta in kan kunangoya bɛ tɛmɛ e ta in kan wa kumasulu bɛ tɛmɛ e ta in kan wa ɲamadenya bɛ tɛmɛ e ta in kan wa dangadenya bɛ tɛmɛ e ta in kan wa e ye fɛn fɛn fɔ ka tɛmɛ arabadi e y'a bɛɛ kɛ i ko suɲali i ye suɲali kɛ i ko bingani i ye bingani kɛ i ko jɛnɛya i ko kala bɛ ka yala sur les réseaux sociaux arabadi legu bɛ tɛmɛ nin kan est-ce que legu bɛ tɛmɛ nin kan arabadi hɔrɔnya kɛnɛ ka danbɛ kɛnɛ kan e de ye faso jɔla ye a bɛ fɔ e de ma k'a fɔ ko faso jɔla mɔgɔw b'a fɔ e de ma k'a fɔ ko an ka gidi gidi jato gidi kalabanti alkanas iblisa den iblisa jɛɲɔgɔn o de ye arabadi ye kafiri munafiri de b'a fɔ ko arabadi bɛ faso jɔla faso kumasulu den de b'a fɔ ko arabadi bɛ faso jɔla nafigi ni munafigi ani mɔgɔ min farilen bɛ setanɛmaw kan wallahi olu de b'a fɔ ko arabadi bɛ faso jɔla n'o tɛ faso jɔla tɛ n bɛ jɛnɛya la ka jɛnɛya kɛ ni walimusow ye wali denmusow ye ka mɔgɔw ka nafolo min ye k'a du ka n'i sigi arajo la k'i ɲɛ sisi ka kuma ani bɛ faso jɔla olu de ye kelen ye e donc le dossier o tɛ ka bɔ sur les réseaux sociaux jɔn sera ka taa plainte kelen dɔn personne i ka taa plainte dɔn kɛ i b'a dɔn min b'a kɔ mais n'i y'a arabadi tɛ se ka taa ka plainte dɔn kun de b'a la o mun de don ko tiɲɛ t'a kɔnɔ bilahi mɔgɔ tɛ se k'i kalisa e tɛ se k'i yɛlɛ ni dossier de ye ma kɛmɛ ma ba yirika da la surtout jamana yɛrɛ mumɛ ɲana k'a fɔ karisa ye nin siyali kɛ k'a fɔ e tɛ se ka plainte dɔ jamana tɔgɔ la wallahi o ye nkalon de ye wallahi o ye nkalon de ye tiɲɛ tɔ la o ye kalabantiya de ye c'est pour cela k'an ka arabadi tɛ faso jɔla ni faso jɔla de don dɛ a ka bɔ ni mɔgɔ kelen ye dɔrɔn ka t'o datugu n'o datugura bilahi diɲɛ bɛɛ bɛ tugu a kɔ nka minnu nana k'a fɔ k'u bɛ mɔgɔw minɛ ka mɔgɔw datugu n'u ka kuma man ca i bɛ k'olu lagosi wallahi Kilima n b'i fɔ yan k'i waliɲuman dɔn i ye fasoden ɲuman de hali n'a y'a sɔrɔ e ni ne tɛ hakilina kelen na Kilima wallahi n b'i fɔ a mana kɛ cogo cogo mɔgɔ min ye miliyari 1 suɲɛ Mali la ou bien miliyɔn 10 suɲɛ Mali la i sera ka mɔgɔ kelen minɛ kɔni k'a datugu wallahi o kɛra
bende sabo ki foya ki wanyimando horonya kono dambe kono nyado faso kanubila ye faso joladi imado faso kele na ka foko kele imada kono ka foko ko ka faso de detri imada kono ka foko ka jenu de blanyona imada kono ka foko ko ebe dona e dine de ka imado kono ko erela i dona na ide ko faso en tant que nanga militaire be kasa en tant que fo faso inka kan tay franci nana demeni de kama demeni kofe nu nana demeni kama demeni kofe no nana yelema ka ke jugumanye franci kata ka boy wallahi o horonya di o e jamana kanudi o e faso joladi. C'est ça la vérité. Domina Francis tumbe na mbe kulera. Mais nous nana na laba nyele mana ka ke femere nan kuku kata cheote ko were ko embenga du kono karsa na simfe ite simfe ya bi o sera kelela. Ando ko Francis kana ando ku kata ya mabaya kuma bo kofia. Bende sabo ki fo ki walmando foli mini dantala horonya kono dambe kono wallahi. Umar Margo fana mba fo ni nyorola mana ke chuko arasa e wala Umar Margo tigede. Har na suru alebe wori mini fangala. Umar Margo fana ka joro kabuni etta ya rasta. Parce que etta dabara drondi me kewaleti la ita dabara drondi me joroti la ita dabara drondi wallahi me nafati la quoi wallahi inafa nafa yerde tila ka fu inafa ka dogotere Umar Marko nafa ka dogo me arasa ede yera faso kono faso mi o mi nana malende be ka tuka ko nafa maya la tugure o kera e arasta de non te nafa be bela fona kera e doroni non wallahi e faso kuma sulu dende yere ka kuma ka onde bi fra olu de bi sudo arasta wallahi ante kuma ikande yere ka kuma legube teme ninka ede be doya ni be doya yere de laba mbe sigi ki yere doya o yika fotay voilà ego ko aidara numbala palampalanga aidara ka kuma kan foite na nana aidara yere mine ka yere legu me ere tayi legu faso jo kene karas wallahi kuma sulube teme ninka kuna ngoya be teme ninka hare yere sigile e yere yele ndoro malendo na be bado ka fo wallahi te horonyete ladri e nyama dende wolo ko jugude e odi ata ikatra magande bena confirmer ka fo ku ite halala e wallahi dalili bena confirmer ki ka nyama de ya ira malendo na koma ale yere nyama de nye chokomi jene so ko nyama de nye chokomi de olu yere de bena confirmer ka fo jara ta no ye nyama dendi wallahi ka nyama de ante de ko mogolade o etande ata Sasa tushiralendo kuna ne kai kuna ne kai malima biwe de beka wuli wuli de beka wuli abe fo elema kikiri basina muso sagoyi akera fen sagoyi minta basina mugoyi dani wallahi minta basina muso sagoyi wallahi nin kera maliende umbere sagoyi komi ere kera maliende un sagoyi chugumire aw nyama den damaw aw kuma sulu den damaw munumbe nyogon kade na obe ka nyogon sutende aw be kera mbe sagoyi bi kadala aw make horo nyama ke ladire aw be ka kuma kaunde be ka wala goshi bi horo nya kuno dambe kono aw yere ka fota temene o de be ka foka bi faso jokeneka aw nyo de fa ya ante tante machi wallahi mami ngolo chogo nyana mami ye halalai wallahi ga kuma kanti daki kantige o ba yira dani eni ga gidi be nyama dendi nyama de undama obe se nyogo mina chogo la wallahi itiramaga mi ye nyama denye tiramaga mi ni horonya ni ladria tablo de awa itiramaga ika nyama denya bi nya valide nyara sta fana ka nyama denya nya valide bi ka dala yiri ya fo idala ka irara tala nyama dendo parce que ya la me kateme billahi faso kuma sulu deun aw de bena ujo ya ka fo ka be faso jola kata yorojme aw yere ka kunun kuma be ka uda ka kantige aw ta miro ulula fo mamunu nyere ba aw ko nu be ta ulaje est ce que ulu yere be kodon est ce que ulu yere be deun soro demunu be ka don kelaw yewa non o tekeu angata ni kuma goro bayde ko mati abu ba wajur lamme ko ala ko kadi ma nyo bisiki de tanko ma be fini yoro kuma ma ni yoro to me di fini yoro kuma ma do be ka ko reali ke kana ne ka kuma do ma global nga na madan trafe angeme ka nyetu guminka anta pe fitna wara ka wuli ba ko yade aw be arasba di soutenir à 100% ka foko fitne kana wuli ba ko ya parce que abeka ngo sumunu be arasba di ka soudero ma heyo do bidia e do bide nyo de fo nanko ko kalantawla male on ba fo kono kambe karamo contour la billahi male on ne ba fo ye bi dine ni gouvernement de ma fara ka bonyona ni dine ni fanga inde ma bonyona billahi hankana nyon sege mali wallahi te basi wallahi mali inte lafia ministre masina ka wuli wa dipto mawli sisa ka fo ko dine te faso joa nko anka sloga de do nko le lengs ka fota de do aya tegenye ci yoro la wallahi be kera ci le lengs de ko dine te faso joa awa hani tarajie dana kana o kuma kan to wuli wallahi kurana kolonde o ala yere ka kuma kande wallahi dine te faso jo
a gouvernement ma yɛlɛma sisan k'o de fɔ k'a fɔ ko diinɛ tɛ faso jɔ parce que mun na ko diinɛ tɛ faso jɔ bi parce que diinɛ ɲɛma minnu bɛ yen sisan olu ka wari minɛ an'u ka entrée personnelle an'u ka dun san an'u ka dun terrain ko o de cayara fanga kɔnɔ sisan o de y'a to fanga yɛrɛ de tigɛra diinɛ ɲɛma minnu b'an bolo quoi n'o ye Diko ninnu ni Aïdara ninnu ni Mamoudou Diko Mbuya Aïdara ninnu ni c'est ça aw t'a kalama de ko aw ka karamɔgɔw de don on s'en fout an ko Mali de voilà diinɛ a tɛ faso jɔ n'i y'a ye bi anw bɛ dugu fɛn fɛn kɔnɔ bilahi i b'a ye de Diko b'a fɔ cu Aïdara b'a fɔ cu ka tila ka comment ça s'appelle ka tila ka Mbuya Aïdara yɛrɛ b'a fɔ ko cu ninnu bɛɛ bɛ kɛlɛ kɛ diinɛ de tɔgɔya la k'u ka kɛlɛ kɛ jamana de tɔgɔya la ou k'u dabɔ jamana ko kɛlɛ la an mago bɛ nin dɔrɔn de la mais i tɛ se o i b'a fɔ ko diinɛ jɔyɔrɔ tɛ kɛlɛ diinɛ ye mun de tiɲɛ gouvernement kɔnɔ i ye fɛnba tiɲɛ gouvernement kɔnɔ i ye fɛnba tiɲɛ gouvernement kɔnɔ fɛn bɛ fɔ kɔfɛ e t'o dɔn fɛn bɛ fɔ kɔfɛ e t'o kalama anw de b'o kalama an bɛ ɲa t'a la de o an bɛ ɲa b'a la o don na papier taara dɔrɔn k'a fɔ ko mɔgɔ kana sali kɛnɛ ma i m'a ye bɛɛ y'a fɔ i ka kutuba kɔnɔ nka mɔgɔw bɛ ka sa sɔrɔdasiw bɛ ka sa fan bɛɛ i bɛ ka walidenw da k'u kan tigɛ i bɛ ka mɔgɔw kunbɛn voyage siraw la k'u da k'u kan tigɛ aw delila ka cɛ jumɛn de ye alimami jumɛn de ye k'a fɔ a ka kutuba la k'a fɔ a ye kutuba kɛ nin kan a tɛ o a tɛ kutuba k'a kan parce que o t'a adressé nafa t'o la min b'a nafa dɔrɔn ko mɔgɔ kana sali kɛnɛ ma de o de b'ale nafa mɔgɔ minnu bɛ sali e ko olu de bɛ ka kan tigɛ duguta siraw la voyage siraw la e ma occupé olu la fɔlɔ e ko minnu bɛ sali kɛnɛ ma i ko minnu bɛ sali kɛnɛ ma i kana sali kɛnɛ ma mobili bolitɔ bɛ se ka bila olu la k'u faga ou bien mototigi dɔ bolitɔ bɛ na bila olu la k'u faga k'u yɔrɔ dɔ kari ka taa kasara dɔ las'u ma gouvernement bɛ nin contour la e ko non ko a kan'o de fɔ a kan'o fɔ ne hakili la jamana jɔla t'an bolo fɔlɔ de a sɔrɔ nin diinɛ ɲɛmaw de don ninnu tɛ jamana jɔlaw yɛrɛ bilahi min fɔra kitabu kɔnɔ almunafiq ninnu ye munafiqu de ye munafiqu de nin ye ala de kumakan ye olu b'a dɔn ne b'a dɔn i b'a dɔn dɔgɔyali tɛ nin ye bilahi ni min karamɔgɔ bɛ ninnu na n ye tiɲɛ de fɔ dɛ ne m'a fɔ i kan kanu i karamɔgɔ nɔfɛ n'i ye ne kanu i karamɔgɔ nɔfɛ n to ye ne kanu jamana de nɔfɛ c'est la vérité kuma bɛ nin yɔrɔ de kan voilà nka min ye jamana in ka o dɔnnen don koyi i ka kɛlɛ daminɛna cogo min na an b'o dɔn i tun bɛ min ɲini an b'o dɔn a ko nana kunjɛ min na an ɲɛ b'o la i bɛna mun fɔ an ye bilen mali la bɛɛ feere tigɛlen t'i kɔfɛ bien nin de don o de y'a to arasta ka kɛlɛ daminɛna waati min kana laban min na maliyɛn bɛɛ bɔra a kalama sisan même dɔnnikɛla minnu an'u bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ dɔnnikɛla jugu ninnu olu bɛɛ bɔra a kalama sisan aw de b'a fɔ ko a bɛ tiɲɛ fɔ don dɔw la ko don dɔ la a bɛ nkalon fɔ a tɛ tiɲɛ yɛrɛ fɔ a da kɔnɔ a bɛ fɛn de fɔ fɛn min b'a nafa n'a ye dɔrɔku ta ou bien n'a y'a dɔn bi a kan ka taa muso dɔw tigɛ déjà o kapoti sɔngɔ sɔrɔla a bɛ sigi ka kɔntan ka waso réseaux sociaux sanfɛ a bɛ waso Facebook de sanfɛ sa n'o tɛ a tun tɛ bɔ télé la o n ko radio ni Facebook dɔrɔn de don a tun bɛ kuma nin dɔrɔn de kan radio Facebook nin dɔrɔn de don voilà donc mahi aw yɛrɛ y'a faamu ka fɔ arasta tɛ faso jɔla ye aw yɛrɛ bɛɛ y'o faamu de mais kunun aw tun m'a faamu o de y'a to an ko le lynx lamɛn de je wallahi faso kanu n'i y'a bɔ le lynx la n'i y'a bɔ le lynx la i t'a sɔrɔ mɔgɔ la tugun bilahi a bɛ faso fɛ a bɛ fasodenw kanu ale de bɛ kasi k'a fɔ militaires sara ale de bɛ kasi k'a fɔ ko gerebudenw bɛ yiri kɔnɔ ale de bɛ kasi k'a fɔ ko muso furujatow bɛ yen ale de bɛ kasi k'a fɔ ko yirikɔnɔw ma dilan ale de bɛ kasi ale de bɛ nin kɛlɛ in bɛɛ kɛ aw anw ye baara min kɛ Mali kɔnɔ Sedere m'a kɛ dɛ o bɛ fɔ hali sini wallahi Sedere m'a kɛ Sedere ma deli k'a ɲɔgɔnna kɛ Mali kɔnɔ anw ye baara EPR sigilen an ma san 3 sɔrɔ dɛ mais an ye baara min kɛ Mali kɔnɔ wallahi Sedere m'a kɛ voilà Sedere m'a kɛ fɔlɔ aw ni Sedere bɛ se ka kɛ kelen ye aw ni Sedere tɛ se ka kɛ kelen ye dɛ donc hɔrɔnya kɔnɔ mahi aw bɛɛ y'a faamu bi k'a fɔ ko arasta tɛ faso jɔla ye danbe kɔnɔ aw bɛɛ y'a faamu mais o bɛɛ la aw bɛɛ tugulen bɔ nin arasta kelen in de kɔ a kun ye mun de n'a y'a sɔrɔ silamɛya diinɛ aw ye min faamuya kɔnɔ dɛ a kun ye mun de aw de kan ka maaw bɔ fili la aw de kan ka maaw sensibiliser mais aw tɛ se ka mɔgɔ sensibiliser tugun parce que aw da minɛnen de don parce que aw tun tɛ ka kuma ni ala ta ye aw tun bɛ ka kuma ni aw yɛrɛkun de ta ye aw tun bɛ ka kuma ni aw yɛrɛ ka sutura de ye mais maaw ka sutura ani maaw ka liberté aw tun tɛ kuma nin kan o de différence b'an ni ɲɔgɔn cɛ c'est ça mais bi a sera aw yɛrɛ ma ka se ka e jaabi k'i ka kuma k'o kari e ye mun de fɔ i ko non ko faso jɔla tɛ parce que o don n'a ye ka kuma kɔ kari o tɛ faso jɔla ye tugun dɛ mais don nataw la tun bɛ ka min fɔ ni tiɲɛ tɛ e ma bɔ ka kuma o mais bi e bɔra ka kuma kun jumɛn de la parce que an ka dɔnnikɛla jugu minnu bɛ yen n'an ko maa ɲɛnamaw tɛ bɛɛ b'i ka entrée de nɔfɛ a kɔ tɛ nin ye sisan mais ni a bɔra ni mɔgɔ min fanfɛla ye sisan hali sini n'a bɔra ni Diko ka dossier ne ye dossier min fɔ Diko ka arasta tɛ se ka bɔ n'o ye sa parce que a b'a dɔn n'a bɔra n'a ye a kɔ bɛ kari Mbuye ta wallahi arasta tɛ se ka bɔ n'a ye wallahi a tɛ se ka bɔ n'a ye nin dossier fila ye an b'an si kɛ Mali kɔnɔ arasta nɔfɛ nin dossier fila ye Mbuye ta ani Mamoudou Diko ta wallahi bilahi arasta b'a si kɛ a tɛ se ka bɔ ni ninnu ye
abaro na borani nunu ye mo folo mbe datu o ye mbuyeni fende dikodi mais ate bono olu ere parce que na gelera na tara dogo nunu ko fe fanga be sira har na so ni fanga te ni fanga were be olu be sira arasta terminé ka datu c'est pour cela que te ka bona ye non te dossier be mali ko na maboni mi ya ka boni ni yeke na borani nunu kanga bine ka datu de chikoroba ya talasa che dine mi ube dine min kelen kono ko islamia dine ama demseni makoro ni musobo nyogona ay beka hake de di ni chukoroba ni sunali ke tege de kanga tige ni jene yake ikanga fagade be fagade ayo keo surtout amunu nyo kalanke ay bona chinyesa mais faso ko masulu de Jemi nana jamana don nyagami kana jamana bla nyogona ka jamana don be bla nyogona muso ni tie demseni makoro kana kake muso nyini sisa ankelelen kofe donu muso kelela kana chewu de fara nyogonga kana muso de fara nyogonga muso munte chewu soro chemunu nyerete muso soro olu de fara nyonga ke jekulu ko seder kunye nindi foi ta kono ni jineate awere nyabula voilà i bla koro betu shigi ka foko olu be faso jola hari suro nyabe bla koro dola fena ay bla ça fait malote nunu na de e chokorobato de bi jo vitir la ki photo ta ka chimuso werema e ma maloya e tunganga bo Facebook ka o kanka e beni si halbi ka fo be mo critique aka kuma kambe mun na fanye tugu horonya kono ha e forum har tige folo wallahi hara forum tige folo wallahi nu nyere deunya cheba koro toki sigi isibe fo sambi sabala ki photo ta ilangolo photo bi wallahi har dem sente son koke har dem sente son koke kalambe nuna dunia be nuna ko dombe nuna wa awa arasta ka jikuru falendo ni ndronde la muso fara cheka menni de kombe nale nko muso munumba kono ne de kombu legu wallahi malew ne de nkalaw yambu legu muso legu be ne bolo de muso legu be ne bolo surtout arasta yere wallahi muso legu be ne bolo de ne afa yo ngwa arasta ni muso fenfen jera ngwa be dalu be na ras 24 de bolo amadala billahi amadala mais kelen mbeke fo merde ne de ya fo kelen mbeke fo merde président côté kelen ne de kombe na le billahi benale wallahi nimbe faraseder la yoro muso munum bala olu tena furu tugu na so be furu la wallahi ka furu besa wallahi ne de ya fawiye chemrum ba kono wallahi olu tena muso soro tugu wallahi nyankale alala ne de kombu legu ni mu legu ka ken fado mbela nyama denye ne de ya fo benale quoi mais malio aw de be président menete président wati te président men benale donc quand faut que walimando foli mini dantala lelexi qui faut que walimando foli mini dantala wallahi ni ete bi ambe wati mina bi ka seka kuma kanimfo wallahi antunta ye me horonya kono dambe kono wallahi ani yambla siraminka ani ye dunya minta ka dama ananye minyi nofe anyanyi lame ka hakina min sura kono wallahi wasababu koso ambora dibila ambora jonyala awamba fa ambalma munumbe ambalma muso munumbe chefra musoka beka yereta koma anya yereta chogodi beka ka indépendanta comme on fana ka indépendant bambolo chokomi nyore fo mo bora ima boka ake kalabante ka foko ceder groupe ko ne ma mineo nyore fo nko dongodo olu yerde bu to choro kata ima kalan quoi numéro minye groupe créé ni to minye groupe créé o ma filmante ça malion an ka kuma mantasa an de vocal gérer an taille de ko groupe mine.com liberté de do chemi amani dia kati da sago foi do akono ikati da sago foi ante faso jola ende ante faso jola e kele ante silamia la e ante kafria la e ante balma la e ante sinjia la e groupe fly danika groupe ani seder comité 3 ibe liberté totale ande buka groupe mine parce que dictateur fanga de bo lubolo ko ga groupe mine kata ke liberté totale bebe siki da sago foi papa te boala ne ara 24 côté ndi na be mo mi ngolo ko faso jode be faso jotende itumbe jinia de la ni kalabantia ni mo krofo awa o kelende be mo be sigi da sago fo seder ma ni danima ta groupe kono a liberlendo bebe sigi ta foi ante mo labo ka fo yen ko juke ante mo labo ka fo yeninke i beni be kangani fendo e be ka liberté de ba bolo ante masi jalaki imanga ninge kanga ninge seria ta kono ta fe min kade ka fo groupe nunu kono seria siglen fo ta kono ne de yafo ku ga groupe mine katana e kata démocratie ka kono ne de 24 le link c'est ka soldat fitini ne de be sigake voilà mais munu be buni bela konu yene soro ku be mbugore be mbisi be mfakade e mbalmo kuma manchasa wallahi tiba koro tennis ngimbe ninge wallahi ambe nyonye sa wallahi ambe nyonye ne taw kele membe min fo yodo akana ne kele ne be min fo yo oyinindi mbese kele la ntese kele la ne mo fo yede ne ko de nko akana ne kele ne tay nindi kuma bumaranga ka fo yede oyinindi kuma yere ga kuma ko abe do histoire la no abe boyoro la mite France 24 voilà ka fo ka woni mando fo limindi dantala abalma ke do Aras 24 kambe watwere merci beaucoup voilà